안녕하세요. Buenas noches. 오늘 좀 몇 분 정도 늦었는데요. Hoy hemos tardado unos minutos. 녹화하는 부분에 좀 문제가 있어서 Hubo un poco de problema al momento de grabar, 이제 시작하겠습니다. pero ahora sí comenzaremos. 한 분 한 분 들어오고 계신데요. Veo que uno por uno están entrando. 먼저 들으신 분들 서로 인사 나누는 시간 갖도록 Primero 하겠습니다. tendremos un tiempo de saludarnos unos a otros entre las personas que entraron. Buenas noches. Buenas noches. 오늘 말씀드린 대로 질응답 및 오늘 아포칼립스를 함께 배워보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Como les dije, hoy tendremos un tiempo de aprender pregunta y respuesta y el libro de Apocalipsis capítulo 1. 질문은 간단하게 2개 정도 들어왔는데요. Salieron dos preguntas breves. 다 아포칼립스에 관련된 질문이고 Pero son preguntas acerca de 그리고 Apocalipsis 간단한 부분이라 y como son breves, 짧게 por lo 설명하고 tanto voy a explicar corto 오늘 아포칼립스 1장을 배우도록 y 하겠습니다. hoy aprenderemos Apocalipsis capítulo 1. 그래서 이제 다음 주 금요일에는 레비티코를 배우고 El día 전체를 viernes que viene aprenderemos el Levítico 그 한 주는 질의응답을 하고요. y una semana haremos pregunta y respuesta. 질의응답이 없을 때는 아포칼립스를 한 장씩 매주 배워가도록 Y cuando 하겠습니다. no hay pregunta vamos a ir aprendiendo capítulo por capítulo el libro de Apocalipsis. 오늘 뉴스를 보니까 또 한 주 연기가 됐죠. 한 달 또 연장이 됐죠. Hoy hemos visto la noticia y se ha alargado un mes más la cuarentena, ¿cierto? 많이 마음적으로 어려움이 있으시리라 생각이 됩니다. Pienso que todos tienen dificultad del corazón, 그래도 pero 힘내시고요. espero que todos tengan ánimo. 그 기간에 이처럼 이렇게 말씀을 사모하는 마음을 가지고 말씀을 사모하고 경청했으면 좋겠습니다. Y espero que escuchen anhelando más la palabra. 한 분 한 분 많이 들고 Si 계시네요. veo que uno por uno está entrando, 그럼 기도하고 시작하도록 entonces 하겠습니다. comencemos con la oración. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 참으로 감사드립니다. Dios Padre misericordioso y amoroso, te damos gracias. 주님의 은혜로서 이 시간 함께해 주시고 함께 말씀을 통해 힘과 위로를 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Acompáñenos a esta hora con tu gracia y ayúdenos para que podamos conseguir fuerza y consuelo a través de este tiempo de la palabra. 주님이 오실 날이 너무나 가까움을 잘 알고 있습니다. Señor, conocemos bien que la venida del Señor está muy cerca. 정신을 차리고 더욱더 깨어 주님의 복음과 함께 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos estar velando y vivir solamente para el Evangelio. 코로나 기간이 계속 길어짐으로 많은 어려움에 있는 형제자매들 계십니다. Por el alargamiento de la coronavirus, hay muchos hermanos que se encuentran en la dificultad. 낭망하고 지치지 않을 수 있도록 도와주시옵시고 Ayude para que ninguno de ellos se desanime 오늘처럼 더욱더 말씀을 붙잡고 말씀으로 힘을 얻고 위로를 얻을 수 있도록 y 도와주시옵소서. agarre la palabra más como ahora para que pueda conseguir fuerza y consuelo. 오늘 말씀이 시작부터 끝까지를 함께해 주시고 주관하여 주시옵소서. Señor, acompáñenos desde el principio hasta el fin de la palabra. 모두 마음에 큰 위로와 힘을 얻을 수 있도록 Ayude para que 도와주시옵소서. todos puedan hallar gracia y fuerza en su corazón. 모든 시험을 아버지 하나님께 의지합니다. Confiamos todo en el Señor. En el nombre de 예수 그리스도 에모스 오라도. Amén. 앞에 아무도 없어가지고요. 항상 혼자 이렇게 진행하는 게 쉽지 않습니다. Siempre me es difícil realizar solo porque no hay ninguna persona delante de mí. 저와 통역하는 진아님에서도 Por lo tanto, 기도를 Ore 부탁드리겠습니다. por mí y por Jin Juan quien traduce. 오늘 먼저 아포칼립스를 배우기 전에요. Antes de aprender el libro de Apocalipsis, 두 가지 간단한 질문이 나왔습니다. salieron dos preguntas breves. 첫 번째 질문은요. La primera pregunta. 요한계시록에 적은 방식 때문에 아무튼 이게 각 장마다 매우 어렵고 이해가 안 된답니다. Dice que es difícil de entender y no entiende por qué Dios mandó a escribir así de esta manera la Biblia. 왜 이렇게 요한계시록을 어렵게 기록했느냐 이런 질문입니다. Creo que está preguntando por qué Dios mandó al apóstol Juan escribir la Biblia de una manera tan difícil para entender. 요한계시록이 결코 쉽지가 않죠. Obviamente el Apocalipsis no es fácil para interpretar, ¿cierto? 그런데 이제 구원받은 이후에는요. Pero después de ser salvo, 말씀이 이제 조금 잘 이해가 됩니다.
puede entender mejor la palabra. 저도 예전에 구원받기 전에 아포칼립스를 여러 번 Yo 읽어봤었는데 también antes de ser salvo había leído varias veces el Apocalipsis, 너무 힘들고 잘 이해가 되지 pero me 않았어요. era difícil entender. 근데 구원받고 이제 마음이 성령이 내 마음이 계시고 Pero después de ser salvo, después de recibir una vez el Espíritu Santo en mí, 그리고 점점 이 아포칼립스도 배워가면서 y 있잖아요. aprendiendo poco a poco el libro de Apocalipsis, 네, 하나하나 더 이제 이해가 되기 시작했습니다. pude ir entendiendo uno por uno, ¿no? 이제 마찬가지입니다. De la misma manera, 네, 그래서 이번에 이런 코로나 기간 안에 이 아포칼립스를 1장부터 22장까지 다 배워보려고 하는데요. por eso durante el tiempo de la cuarentena queremos aprender el Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el último 예, capítulo. 구원 받으신 분들은 이해가 되실 거예요. Los que fueron salvos entenderán. 왜냐하면 이 아포칼립스는요, 사도 요한이 7 교회에게 쓴 편지입니다. Porque el Apocalipsis es la carta que escribió el apóstol Juan a 7 iglesias. 구원받은 교회에 보낸 편지입니다. Es la carta que envió a las iglesias que son salvas. 그러니까 이제 잘 내용은 좀 어렵게 돼 Por lo 있어도 tanto, aunque la manera que fue escrita es un poco difícil, 구원받은 그리스도인들은 안에 성령이 있기 pero 때문에 los que son salvos como en sí tienen el Espíritu 이번에 Santo, 아포칼립스 강의를 por lo 이번에 tanto, 잘 들으시면 si escucharan bien la Academia Bíblica del Apocalipsis, 아포칼립스가 더 쉽게 다가올 겁니다. les parecería más fácil ver el libro de Apocalipsis, ¿no? 여기 아포칼립스 카피틀로 1호를 이렇게 한번 접어놔 보세요. Vamos a marcar Apocalipsis capítulo 1. 오늘 아포칼립스 카피틀 1호를 다 배울 겁니다. Hoy aprenderemos todo el capítulo 1. 여기를 아포칼립스 카피틀 1호를 접어 Vamos a 놓으시고 marcar Apocalipsis capítulo 자, 1. 부스케모스 프리메로 코린디오 카피툴로 2 프리메로 코린디오 카피툴로 2 베르시클로 13 al 14 13 al 14를 읽어드리겠습니다. Les leo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 자, 이 말씀처럼 Como esta palabra, 이제 언제 성령이 오시죠? cuando uno tiene el Espíritu Santo, 우리가 이제 구원 받을 때 우리 안에 성령이 오시고 al momento de recibir la salvación en nosotros llega el Espíritu Santo. 구원받은 그리스도인 안에 성령이 계시기 때문에 이제 말씀을 배우면 교회 가운데서 말씀을 배우면 하나하나 깨달아지는 거예요. Como en los cristianos salvos está el Espíritu Santo, por lo tanto, en cuanto vaya aprendiendo poco a poco la Biblia, en la iglesia puede entender mejor. 저는 장담합니다. Por lo tanto, yo les aseguro, 이번에 정말 그 말씀을 깨닫고자 하는 마음으로 아포칼립스를 함께 이번에 계속 배워가면은요. si aprendemos juntos el Apocalipsis con el corazón de querer comprender más la Biblia, 아포칼립스가 정말 이제 쉽게 좀 다가올 ciertamente 거예요. les parecería más fácil el 그래서 Apocalipsis, ¿no? Por lo tanto, 이번부터 이제 아포칼립스를 2주에 한 번씩 배워갈 거니까요. desde ahora, como una vez a 2 semanas, vamos a aprender el 네, Apocalipsis. 이번에 정말 잘 들어줬으면 Por lo 좋겠습니다. tanto, les pido su atención. 네, 세군도 베드로 카피톨로 13 베르시클로 DSS에 보면 Si vemos en 2 Pedro, 거기 이 억지로 풀다가 억지로 이 말씀을 풀려고 하다가 문제가 된다라는 말씀이 있거든요. hay una palabra que dice que por intentar a interpretar la Biblia por fuerza, esto se hace problema. 이제 구원받지 않은 사람들은 특별히 이 아포칼립스를 억지로 많이 풀어요. Especialmente los que no son salvos, por fuerza con su pensamiento quieren interpretar el Apocalipsis. 네, 그럴 필요가 없이 Pero sin necesidad de esto, 성경은 성경으로 la Biblia tiene que ser interpretada con la Biblia. 그리고 오늘날에는 특별히 아포칼립스에 예언되어 있는 수많은 말씀들이 많이 이루어졌기 Y 때문에요. hoy en día, como muchas palabras que están escritas en el libro de Apocalipsis se cumplieron, 그리고 그 말씀대로 되어가는 증거들을 보고 있는 시대이기 y como 때문에 estamos en la época en la cual vemos las señales, 사실은 아포칼립스 그렇게 어렵지 por lo 않습니다. tanto no nos parece tan difícil el Apocalipsis. 그래서 하나하나 Por 배워가도록 lo tanto 하겠습니다. vamos a ir aprendiendo uno por 네, uno. 그리고 두 번째 질문은요. La segunda pregunta. 네, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 versículo 1입니다. 12.1. Apocalipsis capítulo 12 versículo 1에 보면 Si vemos el capítulo 12, 여기를 한번 versículo 먼저 1, 읽어드리겠습니다. les leo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
자, 이 말씀에서 En esta palabra 해를 옷 입은 여자는 누구입니까? está preguntando quién es la mujer vestida del sol. 네, 그 여기서 뭐 이걸 구약 성경을 뜻하나요? 아니면 이스라엘을 뜻하나요? Está preguntando si se refiere al Antiguo Testamento o se refiere a Israel. 자, 이것도 이제 뭐 곧 배울 건데, Esto también lo que vamos a aprender en 자, adelante. 그렇기 때문에 간단하게만 Pero voy 설명하겠습니다. a explicar brevemente. 여기서 말하는 여자는 이스라엘을 나타냅니다. Aquí la mujer quiere decir Israel. 그 증거의 말씀이요. La palabra que se hace base de esto, 갈라타스를 찾아보겠습니다. busquemos Gálatas. 갈라타스 카피톨로 여기 적어놓으시고요. Vamos a marcar esta 갈라타스 página. 카피톨로 4, Gálatas 4. 베르시클로 4. Uy, Galatas capítulo 4 versículo 4 읽어드리겠습니다. les leo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. 자, 이 말씀에서요. En esta palabra 그 아들을 보내서 여자에게서 나게 하셨다고 했는데 dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer. 여기서 말하는 여자는 이스라엘을 Aquí 가리키고 mujer quiere decir Israel. 우리가 잘 아시는 대로 예수님께서 이스라엘에서 태어나셨죠. Y como todos conocemos bien, Jesús nació en Israel, 그 ¿cierto? 말씀을 하고 있는 겁니다. Está hablando de 그래서 esto. 성경에 Por 보면 lo tanto, si vemos en la Biblia, 예수님께서 여자의 후손으로 나신다고 돼 있고 está diciendo que Jesús va a nacer como el descendiente de la mujer. 특별히 이제 이스라엘에서 예수님 태어나셨잖아요. Especialmente Jesús nació en Israel, ¿cierto? 그래서 다시 아포칼립스 카피톨로 도세를 Si 가보면 volvemos a Apocalipsis 12, 여기서 말하는 해를 입은 한 여자는 7년 환란 때에 마귀에게 어려움을 당하는 고난을 당하는 이스라엘을 가리킵니다. la mujer vestida del sol quiere decir Israel que sufre en los 7 años de tribulación. 나중에 아포칼립스 카피톨로 도세를 배울 때 자세하게 설명해 드리도록 Después, 하겠습니다. cuando aprendamos Apocalipsis capítulo 12, les voy a explicar más 두 detalladamente. 번째 질문도요. En la segunda pregunta también, 4절을 읽어드리겠습니다. les voy a leer el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 자, 이 말도 이제 어려운 말씀이 아니고요. Esta palabra tampoco es difícil. 여기 질문 내용은 뭐냐면요. La pregunta es esto. 용이 해산하려는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 하더니라는 뜻이 무슨 뜻인지를 Y el dragón 물어봤습니다. se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Dice. 자, 이것도 이제 간단한 말씀인데 Esto también es una palabra breve. 일단 이제 7년 환란 때 그 마귀에게 이스라엘이 이제 고난을 받는 그 내용을 얘기하면서요. Hablando del contenido de que Israel ha de sufrir en los 7 años de tribulación. 그리고 이제 예전 그 마귀가 하나님을 대적했던 사건을 4절에 얘기하고 있습니다. En el versículo 4 está comentando el acontecimiento como el diablo se opuso a Dios. 오늘도 아포칼립스 1장을 배워가면서 배울 Hoy día también 건데요. aprenderemos al momento de estudiar Apocalipsis capítulo 1. 성경에서 말하는 별은 교회의 일꾼을 가리키기도 하고 La estrella en la Biblia tal vez se refiere al trabajador de la 헤브레 iglesia. 카피톨로 1에 Y 보면잖아요. si vemos en el libro de Hebreos 1, 이 별을 또한 천사를 가리키기도 합니다. también la estrella se refiere al ángel. 그래서 이제 마귀가 타락할 때 하늘별 3분의 1, 천사 3분의 1이 이 반란을 함께 동참하고 하나님을 대적했던 사건을 말씀하면서요. Por lo tanto, cuando el diablo se opuso a Dios, la tercera parte de los ángeles también, o sea, salieron juntamente con el diablo jefe, ¿cierto? 그리고 여기 용이 해산하려는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 Y 하더니라고 el dragón 했는데 se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 그래가면서 어떤 사건을 얘기하고 있냐면 En esta palabra, ¿qué acontecimiento más se está mencionando? 자, 여자가 누구라 하겠어요? ¿Quién es la mujer? 자, 이스라엘이라고 있고 Israel, ¿cierto? 그 아이를 삼키고자 한다고 했는데 그 마귀가 Y 마귀 dice 용이 que el dragón quiere devorar al niño, ¿cierto? 그 아이는 누구예요? ¿Quién es el niño? 예수님입니다. Sí, Jesús. 그러니까 마귀는 예수님이 이스라엘에 못 오도록 못 태어나게
예수님을 막으려고 했었죠. El diablo al comienzo quería impedir a que Jesús naciese en la tierra de Israel, 그래서 ¿cierto? 어떻게 했어요? Por lo tanto, ¿qué hizo? 그 베들레헴에 태어난 것을 나사렛에 태어난 것을 베들레헴 태어난 것을 헤로도 왕이 알고 그 아이들을 막 다 죽이잖아요. El rey Herodes se dio cuenta de que nació en Belén, entonces por lo tanto ha matado a todos los niños. 그래서 예수님이 이스라엘에 태어난 것을 태어나면은 복음의 역사가 일어나기 때문에 Como supo que el evangelio se va a extender cuando Jesús nacía en la tierra de Belén, 그 이 여자 이스라엘에게서 예수님이 태어난 것을 막으려고 했던 사건을 얘기하고 por 있는 lo 겁니다. tanto está hablando de un acontecimiento que quiso el diablo impedir a que Jesús nazca de la mujer Israel. 이처럼 마귀는 그런 하나님의 역사를 대적하는 일을 하는 De esta 것처럼 manera el diablo hace el trabajo de interrumpir el trabajo de Dios. 7년 환란 때도 마찬가지인 겁니다. Es lo mismo en los 7 años de 이제 tribulación. 7년 환란 때는 이 이스라엘 여자를 마귀가 괴롭히죠. En los 7 años de tribulación, el trabajo del diablo va a ser molestar, sufrir a la mujer. 그래서 하나님이 이스라엘을 보호하시기 Por 위해서 lo tanto, Dios, para proteger a Israel, 한 특별한 장소로 이스라엘을 숨기는 그 내용이 이 아포칼립스 카피톨로 도스에 기록되어 있는 esconde 겁니다. a Israel en un lugar especial. Y este mismo contenido está escrito en Apocalipsis 12. 자, 이해가시죠? Entendieron? 어려운 성경이 Por lo 아닙니다. tanto, no es una Biblia 나중에 difícil. 이건 아포칼립스 카피톨 도스를 배울 때 Después, al momento de aprender Apocalipsis 12, 이제 자세히 배울 거예요. vamos a aprender detalladamente. 네, 그래서 질문에 대한 답이 됐을 거라 생각이 들고요. Creo que ya está suficiente la respuesta. 다시 이제 오늘 뭘 배운다겠어요? Y hoy, ¿sobre qué aprenderemos? 아포칼립스 카피톨로 우노를 함께 다 배워보도록 Juntos 하겠습니다. aprenderemos Apocalipsis capítulo 1. 네, 그래서 한번 아포칼립스 카피톨 우노로 가보겠습니다. Volvamos a Apocalipsis 1. 네, 아포칼립스 카피톨로 우노 베르시클로 우노 아포칼립스 카피톨로 우노 베르시클로 우노 leamos juntos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. 자, 오늘 이걸 너무 상세하게 배우면은요, Si aprendemos tan detalladamente, 너무 시간이 많이 걸립니다. entonces mucho tiempo se demoraría. 그래서 특별히 아포칼립스 Por lo tanto, 1장에서 중요한 내용들만 오늘 배울 겁니다. aprenderemos puntos importantes sacando del Apocalipsis 1. 자, 이 1장에 이 아포칼립스를 소개하기를요, En Apocalipsis 1 está presentando. 반드시 속히 될 일을 기록하였다. Dice que escribió las cosas que deben suceder pronto. 자, 이 아포칼립스는 잘 아시는 대로 Como todos conocen bien, el 세상 Apocalipsis 마지막 일들에 대한 예언이 자세하게 기록되어 있습니다. es un libro que escribió detalladamente la profecía de lo que ha de pasar en el fin del mundo. 정말 이번 코로나 사태를 통해서 지금 시대가 정말 마지막 시대라는 것을 절실히 깨닫고 있잖아요. Más por la situación del coronavirus estamos experimentando en la piel que estamos en el fin del mundo, 그렇기 ¿cierto? 때문에 지금 우리 시대에 가장 필요한 성경이 있다라면 반드시 꼭 알아야 될 성경이 있다라면 Por 바로 이 lo tanto, 아포칼립스 si 겁니다. existiera un libro que es necesario saber, sería el Apocalipsis. 그래서 이 아포칼립스의 이 종말에 대한 예언을 통해서 우리가 정신을 바짝 차리고 이 세상을 살아가기 위한 하나의 목적이 있고요. Por lo tanto, el Apocalipsis contiene un propósito por el cual despierta a los cristianos para que puedan vivir fuertemente en la última época. 또 한 가지의 이 아포칼립스의 목적은요. También otro propósito del Apocalipsis 예수 그리스도의 재림을 준비하게 하기 위한 목적이 있는 겁니다. es para preparar la segunda venida de Jesucristo. 그래서 이제 특별히 지금 우리는 주님의 재림이 너무나 가까운 것을 더욱더 절실하게 느끼는 시대잖아요. Ahora nosotros estamos viviendo en una época donde sentimos, experimentamos en la piel que la segunda venida del Señor está muy cerca, ¿cierto? 아포칼립스 카피툴로 1 베르시클로 7에 보면은요. Si vemos Apocalipsis 1:7, 볼지어다 구름을 타고 오시리라. he aquí que viene con las nubes. 각인의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼 Y 것이다. todo ojo le verá y los que le traspasaron le verán, ¿no? 주님의 지상 재림의 모습을 나타내주고 있고 Está mostrando la venida de Jesús a la tierra. 여기를 1장을 접어놓으시고요. Vamos a marcar 1, Apocalipsis capítulo 22 versículo 20. Apocalipsis capítulo 22 versículo 20에도 말씀하시기를 También en 22:20 dice,
내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서. Ciertamente vengo en breve. Amén si ven, Señor Jesús. 자, 이 말씀처럼 Como esta palabra, 정말 이 마지막 시대에 이 재림에 대한 말씀이 너무나 아포칼립스에 자세히 기록되어 en el 있습니다. libro de Apocalipsis habla muy detalladamente la palabra acerca de la segunda venida. 이처럼 요한계시록은요, 이 예수님의 재림에 초점을 맞추고 있는 예언서라고 볼 수 있습니다. Por lo tanto, podemos conocer que el Apocalipsis es un libro que pone de base, que tiene enfoque en la venida del Señor. 이 아포칼립스를 누가 기록했죠? ¿Quién escribió el Apocalipsis? 사도 요한입니다. El apóstol Juan. 그가 이제 반모섭에 유배를 당해서 아주 고난을 받을 때 기록한 성경입니다. Cuando el apóstol Pablo, o sea, cuando el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos y cuando estaba en grave sufrimiento, escribió esta 언제 palabra, ¿no? 아포칼립스가 기록되었냐면 ¿Cuándo fue escrito el Apocalipsis? 로마의 10번째 황제인 도미티아노 황제 때 AD 96년경에 이 요한계시록이 기록되었습니다. El libro de Apocalipsis fue escrito en la época del Imperio Romano con el 10º rey Domitianos, o sea, después de Cristo, 81 a 96 años. 그리고 이 아포칼립스는요, Y el libro de Apocalipsis 구원받은 교회에 주신 말씀이에요. es la palabra dada a las iglesias salvas. 그래서 이 구원받지 않는 사람들이 이 아포칼립스를 막 배우면 이해를 Por lo 못해. tanto, cuando los que no son salvos aprenden el libro de Apocalipsis, fácil no 그런데 entienden. 이 아포칼립스는 구원받은 교회에 준 서신이기 Pero 때문에 como el Apocalipsis es una epístola dada a las iglesias 우리가 salvas, 진지하게 이 구원받은 그리스도인이 진지하게 이 말씀을 배우면은요, por lo tanto, cuando los cristianos, o sea, aprenden la Biblia seriamente, 이 말씀이 오늘 정말 잘 entonces 이해가 되실 겁니다. entenderán mejor esta palabra. 그래서 이 아포칼립스는 이 7 교회에게 주신 편지다. Por lo tanto, podemos conocer que el Apocalipsis es una epístola dada a las 7 iglesias. 아포칼립스 카피톨 1, 베르시클로 4에 뭐라고 되어 있습니까? En el Apocalipsis 1:4, como dice, 요한은 아시아에 있는 7 교회에 편지하노니. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. 그래서 이 요한계시록은 구원받은 교회에게 주신 성경이다라는 것을 생각하고 보시면 됩니다. Por lo tanto, podemos conocer que el Apocalipsis es una carta dada a las iglesias y así poniendo de base tenemos que aprender. 그리고 이 아포칼립스가 어떻게 기록이 ¿Y cómo 되었냐면요. fue escrito el Apocalipsis? 중요한 겁니다. Es una cosa 요한 importante. 아포칼립스 이 개요를 한번 해보겠습니다. Vamos a ver el resumen simple del 자, Apocalipsis. muy importante Apocalipsis capítulo 1 versículo 19. Muy importante. Apocalipsis capítulo 1 versículo 19. 읽어드리겠습니다. Les leo, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. 자, 여기 뭐라 됐어요? Aquí como está 이 escrito, 아포칼립스는 이 세 가지 구석으로 되어 있는데 el libro de Apocalipsis está compuesto de 3 partes. 먼저는 내 본 것이라고 되어 있죠. Primero las cosas que has visto. 사도 바울이 당시에 자기가 본 것. 그게 아포칼 카피톨 1입니다. El Apocalipsis capítulo 1 es lo que ha visto el apóstol Pablo. 그 다음에 뭐라 됐어요? ¿Y qué más ha dicho? 이제 있는 일이라겠죠. Las que son. 그 7 교회가 있는 그때 그 당시. La época donde existieron las 7 iglesias. 그래서 이제 2장과 3장에는요. Por lo tanto, en el capítulo 2 y 3 이제 있는 일이 기록되어 있는 겁니다. habla acerca de las cosas que pasaron actualmente. 그리고 또 뭐라 됐어요? Y después, ¿qué más dice? 장차 될 일이라고 됐죠. Las que han de ser después de estas. 그래서 아포칼립스 카피톨 4부터 마지막 아포칼립스 카피톨 22까지는요. Del capítulo 4 al capítulo 22 아직 이루어지지 않은 거. está hablando acerca de la cosa que todavía no ha sucedido. 장차 될 일이 기록되는 겁니다. Lo que ha de venir está escrito. ¿Sí? 아시겠죠? ¿Entendieron? 그래서 크게 아포칼립스 이렇게 세 부분으로 Por lo 나눠졌습니다. tanto, podemos dividir en 3 el libro de Apocalipsis. 1장에는 El capítulo 1, 내가 본 것, las cosas que has visto, 사도 요한이 본 것, lo que vio el apóstol 그리고 Juan. 2장과 3장에는 Y en el capítulo 2 al 3, 이제 있는 일, 이제 las 있는 que 현재 son 있는 일. las cosas que pasan actualmente. 그리고 4장에서 22장까지는 Y del capítulo 4 al 22 장차 될 일이 기록되어 있는 겁니다. habla acerca de las cosas que han de pasar. 자, 그렇게 구분하고 이 아포칼립스를 보시면 되고요. Tenemos que leer la Biblia, el Apocalipsis, entendiendo de esta 특별히 manera. 이 아포칼립스 4부터 5에는요. Especialmente del 4 al 5 휴거 이후의 사건들이 기록되어 있어요. habla acerca de los acontecimientos que pasan después de arrebatamiento. 그리고 카피톨로 6부터 19까지는요. Del capítulo 6 al 19 7년
어떤 환란 속에 어떤 일들이 일어나느냐? Habla las cosas que pasan dentro de los 7 años de 그 tribulación. 7년 환란 때 되어질 일들이 기록되어 있고 Habla acerca de las cosas que pasan en los 7 años de tribulación. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 a 21까지는요. Y en el Apocalipsis 19, 11 al 21, 예수님이 수많은 성도들과 함께 지상 재림하시는 모습이 기록되어 habla 있고 como el Señor llega a la tierra con numerosos cristianos. 아포칼리스 capítulo 20에는요. Y en el Apocalipsis 20, 7년 환란이 끝나고 주님 지상 재림하시고 이제 천년 왕국이 시작되죠. comienza el reino de los 1000 años cuando el Señor llega a la tierra, ¿no? 그래서 Con los 천년 cristianos. 왕국이 기록되어 Por lo 있고 tanto, habla acerca del reino de 1000 años. 아포칼리스 capítulo 21와 22에는요. Y en Apocalipsis del capítulo 21 영원한- al 22, 영원한 천국과 영원한 지옥이 기록되어 있습니다. habla acerca del cielo eterno y el infierno 총 eterno. 22장까지가 이렇게 기록되어 있다는 것을 생각하고 아포칼리스를 보시면 Tenemos que ver el Apocalipsis pensando que estos 22 capítulos están compuestos de esta 자, manera 이해가 잘 되실 para 겁니다. poder entender más 자, fácil. 다시 아포칼리스 카피틀 1을 보겠습니다. Vamos a volver al Apocalipsis capítulo 그래서 1. 오늘은 1장을 자세히 배워보도록 Hoy 하겠습니다. aprenderemos detalladamente sobre el capítulo 자, 여기 1. 보면은 왜 아포칼리스를 하나님께서 기록하게 하셨는지 그 가장 중요한 목적이 기록되어 Si vemos 있는데요. aquí habla el propósito más importante por el cual Dios permitió escribir el Apocalipsis. 아포칼리스 카피틀로 1, 베르시클 1와 3를 함께 읽겠습니다. Veamos juntos capítulo 1, versículo 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. 자, 말씀드린 대로요. Como les dije, 이 아포칼리스는 교회에게 주신 성경입니다. el Apocalipsis es un libro dado a las 그러니까 iglesias. 성도에게 주신 성경이기 Es un libro 때문에요. dado a los santos, ¿cierto? 성도들은 다 믿고 Por 있잖아요, lo tanto, 이미. los santos conocen y ya creen. 그러니까 아포칼리스를 잘 보세요. Por lo tanto, tienen que ver bien la Biblia. O sea, el 믿으라는 말이 Apocalipsis. 없어요. En ninguna parte dice cree. 왜냐하면 성도에게 주신 거니까. Porque como ya dio a los santos, 이미 믿고 있는 성도에게 주신 거기 como 때문에. ya dio a los santos que creen. 그래서 아포칼리스는 믿으라는 단어가 Por lo 없습니다. tanto, en la palabra, o sea, en el Apocalipsis no dice cree. 그 대신에 어떤 단어가 있냐면 Pero ¿qué palabra existe? 싸워라, Pelea, 이겨라. ganar. 이런 막 소망을 주는 말씀이 있어요. Hay palabras que dan esperanza. 왜냐하면 이 아포칼리스를 뜬 당시에 로마에서 그리스도인들이 수많은 핍박을 당하고 있었거든요. Porque en la época donde escribió el Apocalipsis, muchos cristianos fueron perseguidos en Roma. 그래서 막 너무나 힘들어하는 그리스도인들이 있었기 때문에 Como estuvieron los cristianos que estuvieron en la dificultad, 이 por 세상 lo tanto, 끝까지 되어질 역사를 쭉 설명하면서 comentando toda la historia, 그리고 주님이 재림하실 것을 말씀하시며 está mencionando de que Jesús va a venir por segunda 힘을 vez. 내라. Él está dando ánimo 싸워라, prácticamente para 이겨라. que pueda pelear y ganar, 성도들을 위로하기 위해서 para consolar a los santos. 이 아포칼리스를 기록하게 한 겁니다. Hizo escribir el Apocalipsis. 그리고 이 아포칼리스에 보면은요, Y si vemos el Apocalipsis, 하나님께서 계속 반복하는 숫자가 있어요. hay un número que constantemente Dios repite. 누가 얘기해 볼까요? ¿Alguien puede decir? 아포칼리스 가장 많이 쓰여지는 숫자. El número que más se utiliza en Apocalipsis. 댓글 한번 달아보세요. Puede poner en el comentario. 함께 하는 재미가 있어야 되죠. Porque tenemos que tener diversión de hacer juntos. ¿verdad? 페이스북이 좋은 게 이렇게 보니까 댓글이 다 이렇게 보이더라고요. 저도 Lo 다 bueno 보볼 de 수가 있어요. Facebook es que puedo ver los comentarios de los hermanos. Estoy viendo ahora también. 이 아포칼리스 하나님께서 가장 자주 쓰는 숫자가 바로 7입니다. 7. El número que más utiliza Dios en el Apocalipsis es 7. 잘 아신 대로 이 하나님의 숫자, 7은 하나님의 Como 숫자이고 todos conocen bien, el 7 es el número de Dios. 완전한 Es el 숫자이고 número perfecto. 그렇기 때문에 7초 때 Por lo tanto, dice 7 candeleros, 7교회 7 그리고 iglesias. 놀랍게도 Y 있잖아요. muy asombrosamente, 이 아포칼리스에는 7가지 복이 기록되어 있어요.
En el libro de Apocalipsis habla acerca de 7 bienaventuranzas. 여러분들 정말 복 받고 싶죠? ¿Ustedes realmente desean recibir la 페루 bienaventuranza? 분들 항상 ¿Cierto? 인사가 Los 벤디시오네스인데 peruanos siempre saludan diciendo bendiciones. 말로만 벤디시온 한다고 해서 복을 받는 게 아니고 Pero tampoco puede recibir la bendición solo por saludar por boca. 복 받을 사람이 되어야 Sino 되고 tiene que ser la persona apta para recibir la bendición. 복 받는 삶을 살아야 복을 Y tiene que 받잖아요. llevar una vida bienaventurada, o sea, o que merezca recibir la 그래서 bienaventuranza. 이 아포칼립스에는 보면은요 의도적으로 하나님이 7가지 복에 대해서 얘기하고 Por lo 있습니다. tanto, en el Apocalipsis, Dios a propósito habla acerca de 7 그 7가지 bienaventuranzas. 복을 먼저 보겠습니다. Primero veamos estas 7 자, 읽었던 bienaventuranzas. 아포칼립스 카피톨 1 베르시클로 13에 보면은요 Si vemos Apocalipsis capítulo 1, 어떤 사람이 versículo 3, 복을 받습니까? ¿quién puede recibir la 바로 bendición? 이 아포칼립스, 이 예언의 말씀, 이 아포칼립스를 읽고 듣고 그리고 지키는 자가 복이 있다. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. 여러분들 이 예언서인 이 아포칼립스를 왜 우리에게 주셨는지를 알겠죠? Podemos conocer la razón por la que nos dio el Apocalipsis, que es el libro de la profecía, 이 ¿cierto? 그래서 복을 주시려고. Es para darnos la 그래서 bienaventuranza. 이 아포칼립스를 정말 정말 잘 공부하고 읽고 또 말씀대로 이 아포칼립스 말씀대로 살려고 하는 그리스도인들에게잖아요. Para todos los cristianos que leen la Biblia y el Apocalipsis para poner en práctica, 복을 주시겠다는 Dios 약속을. va a dar, prometió dar la 그래서 bienaventuranza. 아포칼립스 Por 좀 lo 많이 tanto, 읽어보세요. es bueno leer varias 막 veces 정신 el 바짝 Apocalipsis 들고. porque puede velar 예, 마지막 시대 그리스도인들이 어떻게 살아야 될지도 알게 y 되고. puede conocer cómo los cristianos deben vivir en la última época. 그래서 이 아포칼립스를 정말 읽고 듣고 배우는 사람, 배우고 실천하는 사람은요. Por lo tanto, los que oyen y ponen en práctica la palabra del Apocalipsis 복을 받을 거예요. van a recibir la 그래서 bienaventuranza. 요한계시록은 복을 주시려고 우리 그리스도인들에게 주신 Por 성경이다. lo tanto, el Apocalipsis es un libro dado para darnos la bienaventuranza. 그리고 3절에 보면은요. Si vemos en el versículo 3, 자, 읽는 자는 단수로 표시되어 있고 el que lee está en singular 듣는 자는 복수로 기록되어 있죠. y los que oyen las palabras están escritas de una manera plural. 왜 이렇게 되어 있냐면 ¿Por qué está escrito así? 우리는 지금 우리 시대에 이 성경이 이렇게 많잖아요. Ahora nosotros tenemos mucho la Biblia, 그런데 ¿cierto? 이 사도 요한 Pero 당시에는요. en la época del apóstol 이 Juan 성경책이 많이 부족했어요. eran pocas las Biblias. 그래서 대표로 한 사람이 이 성경책을 Por lo 읽고요. tanto, una persona, o sea, representativa, leía solo la Biblia. 다른 사람들은 성경이 없기 때문에 Como otras personas no tienen la Biblia, 이걸 그냥 들었던 por lo 거예요. tanto solo escuchaban lo que leía. 그래서 여기 보면은 읽는 자는 단수로 표시되어 Por 있고 lo tanto, el que lee es singular. 듣는 자는 복수로 표시되는 Y 겁니다. los que escuchan es plural, 그래서 ¿cierto? 오늘날 보면은요. 그러니까 이 아포칼립스에 대한 설교를 안 하는 교회들이 많아요. Sí, veo hoy en día son pocas las iglesias que hablan acerca del Apocalipsis, ¿cierto? 일단은 그 이유 중에 하나가 목사가 qué? 구원을 받지 ¿Cuál es 못해가지고 la razón? Porque el pastor no fue salvo. 예, 말씀을 모르니까 못 Como no 가르치기도 하고 conoce la Biblia, no sabe enseñar cómo. 그리고 또 이제 또 가르쳐도 엉뚱하게 해석하는 사람들이 너무나 También, 많습니다. aunque enseña, hay muchas personas que interpretan mal. 아무튼 이 요한계시록을 제대로 안 가르치거나 가르치지 않는 교회가 있다라면 그건 복을 받지 못할 De 거예요. todos modos, si existiera la iglesia que no sepa enseñar el Apocalipsis o enseñe mal, no va a poder recibir la bienaventuranza. 그래서 우리 교회에서 수시로 이 아포칼립스 말씀을 수시로 Por 배우는데요. lo tanto, en nuestra iglesia también frecuentemente aprendemos el 그래서 Apocalipsis. 이 아포칼립스의 말씀을 읽고 듣고 그리고 이걸 지키려고 노력하는 그리스도인들은 복을 받는다. Por lo tanto, está diciendo que todos los cristianos que lean el Apocalipsis y traten de guardar lo que están escritos son bienaventurados. 그 말씀을 하고 계시는 것이고요. Está hablando de esto. 그리고 이것을 성경 전체로 비교해도 우리는 교훈을 얻을 수 있습니다. Y podemos recibir la lección aplicando este contenido en toda la Biblia. 어떤 그리스도인은 성경을 많이 읽어요. Algunos cristianos leen mucho la 막 Biblia, 많이 들어요. escuchan bastante. 막 하루 종일 막 말씀을 배우고 듣고 읽고 Todo el 합니다. tiempo lee, aprenden y escuchan el 그래서 막 Apocalipsis. 머리로는 성경을 많이 Por 알아요. lo tanto, por cabeza conoce la Biblia, 근데 그 말씀대로 살진 않아. pero no vive conforme a la 막 palabra. 형제자매들 스스로 판단하고 Critica a los hermanos, 막 교회를 판단하고 Critica la iglesia. 말씀 전하는 사람 판단하고 critica al que predica la palabra, 형제들과 막 서로 스스로 다투고 se pelea frecuentemente con los 막 hermanos. 성경은 많이 듣고 읽고 막 배웠는데 삶은 그렇지 않은 거예요. Escuchó, leyó
varias veces la Biblia, pero su vida no se cambia. 예, 그러면 복을 받지 못할 겁니다. Entonces no va a poder recibir la bendición, 정말 ¿cierto? 그리스도인답게 주님 앞에 복을 받는 신앙생활을 살기 위해서는요. Para llevar una vida que realmente pueda recibir la bienaventuranza 네, ante los ojos de Dios, 말씀을 읽는 것도 중요하고 es importante leer la Biblia, 듣는 것도 중요합니다. escuchar la Biblia, 근데 가장 중요한 y 거는 lo más 그 importante 말씀을 지키는 자. es guardar la 예, palabra. 그런 자에게 복을 A 주시면 esta 돼요. persona se le permite la 자, bendición. 여기를 접어 Vamos a 놓으시고 marcar esta página San Lucas capítulo 11. y leamos San Lucas capítulo 11. 11 versículo 28. San Lucas capítulo 11 versículo 28. 읽어드리겠습니다. Les leo, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. 자, 듣는 것만 말씀을 듣는 거 듣고 읽고 배우는 것만 중요한 것이 No 아니라 solo es importante oír o escuchar la palabra, 누가 복이 있어요? sino quién es el bienaventurado. 네, 지키는 자가 복이 있다. El que guarda es 그래서 bienaventurado, 첫 번째 ¿cierto? 이 아포칼립스 첫 번째 말하는 복은 말씀을 듣고 읽고 지키는 자가 복이 있다. Es decir, la primera bienaventuranza que dice el Apocalipsis es el que oye, el que lee y el que guarda la palabra, 그리고 ¿no? 두 번째 복을 보겠습니다. Ahora vamos a ver la segunda bendición. Apocalipsis capítulo 14. Busquemos Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. 자, 읽어드리겠습니다. Les leo, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice, el Espíritu descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 자, 어떤 사람이 복이 있어요 또? ¿Quién puede ser bienaventurado? 구원받고 주님의 몸된 교회 가운데 거하다가 El que recibió la salvación y permaneciendo en la iglesia, la cual llamamos como 복음을 el 위해서 cuerpo del 살다가 Señor, viviendo para el Evangelio, 그 받은 은혜에 보답하는 삶을 살다가 llevando una vida que pague la gracia que ha recibido, 주 안에서 죽는 자가 복이 있다. y el que muere en el Señor es bienaventurado. 최근에도 리마교회에서요. Últimamente en la iglesia de Lima, 우리 también en 임원으로 Lima, 계시던 한 형제님이 주님 품으로 가셨다는 이야기를 들었습니다. escuché una noticia de que el hermano que estuvo en el lugar de la presidente fue al seno del 참 Señor. 육신적으로는 슬픈 이야기지만 Es una historia triste, triste por carne, 분명히 그 carnalmente, 형제님은 주님 앞에 가서 정말 큰 복을 받게 될 겁니다. pero ciertamente este hermano va a irse delante del Señor y va a recibir una gran 자, bienaventuranza, 여기 ¿no? 어떤 사람이 복이 있는지 이 그리스도인의 신앙생활에 복받는 삶을 요약한 중요한 말씀이 있는데요. Aquí está la palabra que resumió la vida de la bienaventuranza de un cristiano. 한번 Vamos a 찾아보겠습니다. buscar juntos. Salmo 116. Salmo 116, versículo 6 a 15. 좀 긴 내용이지만 여기를 Es 읽어드리겠습니다. un largo contenido, pero les leo. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. 자, 이 말씀은 참 이게 아름다운 말씀인데요. Es una palabra muy hermosa. 자, 구원받은 참된 그리스도인의 신앙생활이 무엇인지를 잘 설명하고 있어요. Está explicando muy bien cómo es la vida cristiana de una persona salva. 여기 2절에 보면 Si vemos en el versículo 2, 3절에 보면은요. si vemos en el versículo 3, 4절에 보면은요. si vemos en el versículo 내가 여호와 4, 이름으로 기도하기를 여호와여 주께 구하오니 내 영혼을 건지소서 하였도다. está escrito. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. 그리고 6절에 보면 Y si vemos en el versículo 6, 내가 낫게 될 때 나를 구원하셨도다. estaba yo postrado y me 자, salvó. 먼저 구원을 받았어요. Primero recibió la 그 salvación. 다음에 이제 7절에 보면 Después en el versículo 7,
9절에 보면 Si vemos en el versículo 9, 내가 생존 세계에서 여호와 앞에 행하리로다. andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. 구원받고 주님의 몸된 교회 가운데서 바르게 행했습니다. Anduvo correctamente en la iglesia del Señor 그리고- después de ser salvo 그리고 이제 곤란도 y 당했어요. después padeció sufrimiento. 10절에 ¿cierto? 보면 내가 믿는 거로 말해라 내가 큰 곤란을 Si 당하였도다. vemos en el versículo 10, creí, por tanto hablé estando afligido en gran manera. 구원받은 이후에 주님을 위해서 살고 싶은 주님의 뜻대로 살고자 하면은 편하게 삶을 삽니까 아니면 고난이 따릅니까? Cuando uno después de ser salvo trata de vivir para el Señor, lleva una vida de felicidad o una vida de dificultad. 많은 고난이 있죠. Muchas dificultades 그리고 aparecen, 12절에요. ¿cierto? Y si vemos en el versículo 12, 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 que 보답할꼬? pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo, 주님의 은혜를 보답하는 삶을 살다가 llevando una vida que pague la gracia del Señor. 15절에 마지막으로 Por último, en el versículo 15, 성도의 죽는 것을 여호와께서 귀중히 보시는도다. estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus 그래서 santos. 이 순서를 보면 있잖아요. Si vemos así el orden, 구원받은 그리스도인의 신앙생활이 무엇이며 podemos conocer qué es la vida cristiana de un cristiano salvo 어떤 삶이 참된 복을 받는 y qué 삶이냐 vida merece recibir la bendición verdadera. 이것을 너무나 잘 정리되어 있죠. Ordenó muy bien acerca de este punto, ¿cierto? 구원을 받고 Después de ser 여호와 salvo, 앞에서 바르게 행하다가 andando correctamente ante los 그리고 ojos de 진리의 Dios 말씀 복음을 전하다가 핍박도 당하고 y padece todavía el sufrimiento viviendo correctamente ante 하지만 los ojos 주님의 de 몸된 Dios 가운데서 del evangelio, pero en la iglesia la cual llamamos como el cuerpo 온전히 del Señor, 받은 은혜를 보답하는 삶을 살다가 llevar una vida que pague la gracia del Señor 이 죽을 때까지 y hasta morir. 이 주님을 살다가 가는 삶. La vida que se ponga de pie delante del Señor hasta la muerte. 주 안에서 죽는 성도의 삶. La vida de un cristiano, la vida de un santo que muere en el Señor. 그 삶이 복이 있다라고 하겠습니다. Está diciendo que esta vida es bienaventurada. 이것이 두 번째 복이고 Esta es la segunda 세 bienaventuranza. 번째 복은요. La tercera bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. 여기 세 번째 복이 나와 있습니다. Aquí habla la tercera bienaventuranza. 여기서부터 좀 빨리 나가겠습니다. 시간이 없어서. Desde ahora, por falta de tiempo, vamos a avanzar rápidamente. 이렇게 배우다 오늘 다 못 배우니까. Porque aprendiendo así creo que no llegaremos a aprender todo el capítulo 1. 세 번째 복을 읽어드리겠습니다. Les leo la tercera bienaventuranza. He aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela, guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 성경 보면 옷에 대한 말씀이 많이 Si vemos en la 나왔는데 Biblia muchas veces menciona acerca de la 구원받지 못한 ropa. 사람들은 이 벌거벗고 다니는 사람이라고 돼 있고 Los que no son salvos son desnudos 그리고 더러운 옷을 입고 있는 사람 y hay hombres con vestidura sucia, 그리고 양털과 배실을 섞어 짠 옷을 입고 있는 사람 hombres que son vestidos de la ropa que fue hecha con lana y lino. 다 합당하지 않습니다. Todas las ropas están incorrectas. 성경에 보면 구원받은 사람은 흰 옷을 입고 있다고 La 했는데 Biblia está diciendo que los cristianos salvos se visten de la ropa blanca. 자, 이 15절 말씀에서 있잖아요. 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기 부끄러움 보이지 아니하는 자가 복이 있다고 돼 있죠. Si vemos en el versículo 15, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 자, 여기 특별히 이제 흰 옷을 아포칼립스 카피토르 7때 보면은요. Especialmente en el libro de Apocalipsis 7, 7때 베르시코 13에 14에 보면 versículo 13 al 14, 이 흰 옷을 입은 자들이 누구냐? 그리고 또 어디서 왔느냐? dice, ¿quiénes son aquellos que se visten de la ropa blanca? Dice, ¿no? 그들은 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라라고 되어 있는데 Las han emblanquecido en la sangre del cordero. 그래서 여기서 말하는 또 복 있는 사람들은 누구냐? ¿Quiénes son los bienaventurados aquí? 구원의 옷을 입고 Los que se vistieron de la ropa de la 그 salvación 구원받은 이의 삶이 깨끗한 정결한 거룩한 삶을 주님 앞에 사는 겁니다. y llevaron una vida pura delante del Señor. 15절 말씀에 주님이 도둑같이 온다고 Si 했죠. vemos en el versículo 15, dice que el Señor vendrá como ladrón. 정말 이 코로나 기간 가운데 올 수도 있고 Puede ser que llegue durante la 근데 cuarentena. 오늘이야 주님 오실 수 있는데 Puede ser que, aunque sea hoy, venga el Señor. 온갖 죄의 옷, 막 더러운 것을 다 옷에 묻히고 있는 상태에서 주님을 Pero 만나면 si se encontraran con el Señor con muchas manchas sucias en la ropa, 얼마나 부끄럽겠어요. qué tan gran vergüenza tendremos cuando nos 정말 veamos 오늘 con el 주님 Señor, 오시더라도 ¿no? Aunque el Señor venga hoy, 깨끗한 거룩한 옷을 입고 있는 그리스도인 el cristiano que se vista de la ropa blanca 그 y limpia, 그리스도인이 복이 있다. este cristiano va a ser bienaventurado. 그게 또 복이라고 얘기하고 있고 Está diciendo que esto es la 자, bienaventuranza. 네 번째 복이 또 성경에 Y la 있는데 cuarta bienaventuranza también se menciona en la Biblia. 아포칼립스 카피툴로 9, 19 Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9.
읽어드리겠습니다. Les leo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. 자, 누가 복이 있다고 됐어요? ¿Quiénes son los bienaventurados? 어린 양의 혼인잔치에 청함을 입은 자들이 복이 있다. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. 자, 이 같은 내용이 산 마테오 카피톨로 22에 기록되어 El 있는데 mismo contenido está escrito en San Mateo, capítulo 22, 1 al 14. 천국 거기에 보면 카피톨로 우누부서 까토로스에 보면은요. Si vemos 1 al 14, 이 하나님이 이제 천국 잔치를 마련하십니다. habla como Dios, o sea, prepara un banquete, una fiesta en el cielo. 그런데 많은 사람들이 그 잔치에 초대되고 했는데 오지 Muchas 않아요. personas fueron invitadas para esta fiesta, pero nadie llegaba. 근데 왔는데도 있잖아요. 잔치 참석하지 못하는 사람들이 있어요. Aunque venía, pero hay personas que no pueden asistir 예복을 입지 않았습니다. porque no se vistieron de la ropa correcta. 자, 그래서 이제 하나님께서는요, 뭐 악한 사람이야 선한 사람이 그걸 보시는 것이 Por 아니라 lo tanto, Dios no es quien ve si la persona es mala o buena, 그 예복을 입었느냐 안 sino 입었느냐. está viendo si se vistió de la ropa correcta o no. 그 예복이 뭐냐면 ¿Qué es esta ropa? 신부의 예복이에요. Es la ropa de la novia, 어린 양의 혼인 잔치의 주인공은 예수님이고, porque el protagonista de la fiesta del cielo es Jesús. 네, 예수님이 신랑이시고 Jesús es como novio 우리 구원받은 y los 그리스도인들은요 cristianos que son salvos 신부예요. somos novias. 구원받을 때 그 신부의 복, 예복을 Al 우리는 momento 받게 de 된 ser 겁니다. salvos recibimos la vestimenta de la novia, ¿no? 그래서 이제 우리 이제 천국 가면 Por lo 있잖아요. tanto, cuando vayamos al cielo, 우리는 이제 구원의 옷 그 예복을 입고 vamos a vestirnos de la ropa de la salvación 네, 우리의 사랑의 짝이 되신 예수님과 결혼하는 겁니다. y vamos a tener boda con nuestro Señor amado Jesús. 그래서 구원받고 그 천국 잔치 신부의 예복을 입고 초대된 사람이 복이 있다. Por lo tanto, está diciendo bienaventurado todos los que entran en la fiesta del cielo. 네, 그 구원받은 사람이 복을 얘기하고 있는 Está hablando 겁니다. acerca de la bienaventuranza de los salvos. 그 네 번째 복을 얘기하고 있고 Hablo sobre la cuarta 네, bienaventuranza. 다섯 번째 Y la 복은요. quinta bienaventuranza 첫째 부활에 참여한 자가 복이 있다라고 또 기록됐어요. está diciendo bienaventurado el que participó en la primera resurrección. 자, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. 여기 읽어드리겠습니다. Les leo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años. 자, 여기 보면 Si vemos aquí, 첫째 부활에 참여한 자들이 복이 있다라고 되어 있는데요. bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. 이 첫째 부활이 뭐냐면 ¿A 있잖아요. qué se refiere la primera 자, 이 resurrección? 우리 구원받은 그리스도인들 나타내는 겁니다. Se refiere a los cristianos que son 4절에 salvos. 보면 Si vemos en el versículo 4, 예, 이 보좌가 있고요. hay el trono 거기에 앉은 자들이 있는데 y hay personas que se sentaron 이 sobre 내용이 ellos. 아포칼립스 카피톨 4에 기록되어 있는 내용인데요. Este contenido también está escrito en el capítulo 거기에 4 del 이제 Apocalipsis. 24 장로들이 앉아 있는데 Ahí están sentados 24 그걸 ancianos. 또 오해하는 사람들이 Pero 있어요. también hay personas que malentienden 그래서 sobre 뭐 esto. 사도라든 특별한 사람들만 그 24 장로 그 자리에 앉는다라고 생각하는데 Piensan que solamente los apóstoles o las personas especiales van a sentarse en los tronos de los 그 ancianos. 잘못 전하는 이단 교리가 많습니다. Por lo tanto, hay muchas iglesias que predican mal acerca de este 나중에 punto. 자세히 볼 건데요. Después aprenderemos más 그 detalladamente sobre 12은 esto. 구약 성도의 대표를 나타내는 것이고 Pero 12 acentos, o sea, 12 ancianos se refieren a los cristianos del Antiguo 또 Testamento. 12명의 또 장로는 신약의 성도들 Y 전체를 otros 대표하는 거예요. 12 ancianos representan a los cristianos del Nuevo 그래서 이 Testamento. 구원받은 그리스도인들을 신구약의 그리스도인들을 나타내는 Es 겁니다. decir, se refieren a todos los cristianos que son salvos del Antiguo y Nuevo Testamento. 그리고 이제 그 칠레원한 때 순교하면서까지 끝까지 구원을 받은 14만 4천 명의 유대인 그리스도인들. Y también 144,000 judíos cristianos que fueron salvos durante los 7 años de tribulación. 이런 사람들은 다 첫째 부활에 참여하는 사람들입니다. Estas personas también son personas que participan en la primera resurrección. 그런데 구원받지 못한 Pero 사람들은요, los que no son salvos 이제 최후의 심판을 받게 되죠. van a recibir el último juicio, ¿cierto? 그래서 그 사람들은 첫째 부활에 참여하지 Por 못한 lo tanto, 사람들입니다. ellos son los que no pudieron participar en la primera 그래서 이제 resurrección. 구원받고
예, 구원받은 그리스도인들, 그 첫째 부활에 참여하는 사람들이 복이 있다라고 말씀하고 Por lo 있고, tanto, está diciendo, bienaventurados todos los que tienen parte de la primera resurrección. 그 여섯 번째 복은요. Y la sexta 예, bienaventuranza, 아포칼립스 카피톨로 22, 베르시클로 6 a 7. 여기 또 어떤 사람이 복이 있냐면요. aquí una vez más, ¿quiénes son los bienaventurados? 아포칼립스 카피톨로 22, 베르시클로 6 a 7 읽어드리겠습니다. Les leo, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 자, 이 책의 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있다. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 쉽게 이야기하면 요한계시록 말씀을 잘 지키는 자가 복이 Si 있다는 digo 얘기예요. fácil, es bienaventurado el que guarda bien la palabra de Apocalipsis. 예, 아포칼립스 카피톨로 22, 베르시클로 18와 19에 보면 Si vemos Apocalipsis 22, el versículo 18 이 al 19, 요한계시록 말씀에서 더하지도 말고 빼지도 말아라. está diciendo que no añada algo más sobre el libro de Apocalipsis, tampoco quitarlo de 이 Apocalipsis, 말씀 ¿no? 그대로 말씀을 잘 읽고 듣고 이 말씀에 잘 순종해라. Sino tiene que leer y escuchar tal como está el Apocalipsis y obedecer. 그래서 여러분들 정말 복 받고 Por 싶으면은요. lo tanto, si ustedes realmente desean recibir la bendición, 특별히 이 마지막 시대 때 especialmente más en la última época, 시간 날 때마다 자주 cada vez 요한계시록 que 보세요. tengan tiempo, lean el 그럼 Apocalipsis. 정신 바짝 들고 Entonces van a despertarse. 내가 속효리라 그리고 그 생한대로 상급을 줄 것이다. Porque el Señor cada rato está diciendo, pronto vendré, te daré la 자, recompensa. 이런 말씀들을 통해서 A través de estas palabras 정신을 바짝 차리고 podemos despertarnos 복된 삶을 살 수 있을 거예요. y podemos llevar una vida. 그래서 요한계시록 velando, 말씀을 ¿verdad? 잘 지키는 자가 복을 Por 받을 lo 것이다. tanto, bienaventurado el que guarda bien la palabra de 그리고 la 마지막 일곱 번째 Y por 복은요. último, la séptima bienaventuranza. 아포칼립스 카피톨로 22, 베르시클로 14에 기록되어 있죠. Como está escrito en Apocalipsis 22:14. 네, 읽어드리겠습니다. Les leo, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. 자, 여기 뭐 그 두루마리를 빠는 자들은 복이 있다 했는데 Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. 쉽게 설명하면 Si digo más fácil, 이 옷을 있잖아요. 예수님의 피로 세탁하는 자들이 복이 있다. quiere decir que son bienaventurados los que lavan las ropas con la sangre de Jesús. 우리가 구원을 받을 때 우리는 옷을 입게 되는데 Cuando fuimos salvos nos vestimos de la ropa, ¿cierto? 예수님의 피로 세탁한 옷을 입는 거예요. Pero nos vestimos de la ropa limpiada por la sangre de 네, Jesús. 그런 자가 복이 있다. Dice que esta persona es 네, bienaventurada. ¿sí? 아포칼립스 카피톨로 7, 베르시클로 13 a 14. 예, 13 a 14를 읽어드리겠습니다. Les leo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 아무튼 이렇게 요한계시록에는 의도적으로 있잖아요. 7이라는 숫자가 많이 기록되어 있고 Así de esta manera el Apocalipsis a propósito menciona mucho el número 7. 특별히 약발서에는 7가지 복에 대해서 얘기하고 Y 있습니다. especialmente en el Apocalipsis habla acerca de 7 그래서 bienaventuranzas. 이제 말로만 복 받으세요 하고 막 말로만 해도 복을 받는 게 아니라 Por lo tanto, tampoco uno puede recibir la bendición solo por decir, saludar, diciendo bendiciones, 복을 받기 위해서는 sino para recibir la bendición, la bienaventuranza. 기록된 대로 그 복된 삶을 살아야 복을 Tal 받는 como está 겁니다. escrito, tiene que llevar una vida que merezca recibir la bienaventuranza. 자, ¿sí? 2절에 3절까지 배웠고요. Aprendemos desde versículo 1 al 3. 자, 아포칼립스 카피톨 1 다시 돌아가겠습니다. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 1. 4와 5를 보면은요. Si vemos desde el versículo 4 al 여기 5, 놀라운 하나님의 사랑이 기록되어 aquí está 있는데 escrito el amor maravilloso de Dios. 아포칼립스 카피톨로 1 베르시클로 4와 5 읽어드리겠습니다. Les leo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. 네, Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 자, 이 말씀을 자세히 보면 Si 있잖아요. vemos bien detalladamente esta palabra, 삼위일체 하나님이 나와 있죠. habla acerca de Dios de la Trinidad, ¿cierto? 4절에 보면 Si vemos en el versículo 4, 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실 이라고 기록되어 있는데 está diciendo claramente el que es
que era y que ha de venir. 바로 성부 하나님을 나타내고 있고 Quiere decir Dios del Padre. 그리고 또 일곱 영이라고 돼 있는데 Y dice 7 espíritus. 성령 하나님을 Quiere 말씀하고 decir 계시고 Dios del Espíritu. 5절에 Y si 보면요. vemos en el versículo 5, 은혜와 평강이 너에게 보면은 머리가 되신 예수 그리스도가 나와 있는데 habla acerca de Jesucristo, quien es la cabeza. 성자 예수 그리스도가 Habla 나타났습니다. acerca de Jesucristo, el Hijo, 그래서 ¿cierto? 이 삼위일체 하나님이 우리를 어떻게 사랑하시는지 Por lo tanto, está explicando cómo Dios de la Trinidad nos ama. 성부 하나님은 구원을 계획하시고 Dios del Padre planeó la salvación. 성령 하나님께서 보이지 않는 능력으로 도우시고 Y también el Espíritu Santo con el poder invisible ayudó. 그리고 성자 예수님께서 Y Dios, o sea, el Hijo Jesús, 그 거룩한 피로써 우리를 죄에서 해방하셨다. con su sangre limpia nos liberó de los 그 pecados. 놀라운 사랑이 이 말씀에 기록되어 El 있어요. amor tan maravilloso está escrito en esta palabra. 그리고 특별히 5절 Y 말씀에 especialmente en el versículo 5, 삼위일체 하나님의 사랑을 말씀하시면서 mencionando el amor de la Trinidad, de Dios de Trinidad, 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하셨다고 되어 al que 있는데 nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 이 피의 놀라운 중요성을 설명하고 있죠. Está explicando la importancia de la sangre, 자, ¿cierto? 이 구원받지 않은 사람들은 구원을 너무나 오해하죠. Los que no son salvos malentienden prácticamente acerca de la 이 salvación. 성경 전체는 예수 그리스도의 얘기고 Toda la Biblia está hablando acerca de Jesucristo. 더 자세히 예수님의 피 얘기를 Y 하고 si digo 있습니다. más detalladamente, está hablando acerca de la sangre de Jesús. 성경 전체가 사실 다 피 En 얘기입니다. realidad, toda la Biblia está hablando acerca de la 피는 sangre. 정말 가장 중요한 La 거예요. sangre es lo más importante. 왜 ¿Por 중요하냐면 qué es importante? 자, 우리가 구원받는 이 속죄, 죄사함, 구원은 어디 피로 되잖아요. Porque la salvación, la redención y el perdón de pecados se hace por la sangre, ¿cierto? 자, 그래서 우리 잘 암송하시는 Por lo 말씀입니다. tanto, es la palabra que siempre memorizamos, ¿no? 헤브레 카피톨로 9 베르시크로 도스에 뭐라고 ¿Cómo 됐습니까? está escrito ahí? 염소와 송아지 피로 아니하고 어디 자기 피로 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 Y 들어갔었느니라. no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. 에베시오스 카피톨로 1 베르시크 7에도 기록되어 En 있기를 Efesios 1:7 también está 그의 escrito. 피로 말미암아 구속 곧 죄사함을 En 받았으니. quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 그래서 속죄는 어디 피로 됩니다. Por lo tanto, la redención es por la sangre, ¿sí? 그리고 하나님과의 화평도 피로 됩니다. Y la paz con Dios se hace con la sangre. 골로센세스 카피톨 1 베르시크로 20에 보면 Si vemos en Colosenses 1:20, 그의 십자가의 피로 화평을 이루사라고 haciendo 했습니다. la paz mediante la sangre de su cruz. 하나님과의 죄인인 우리가 하나님과의 화평을 이룰 수 있는 것도 오직 예수의 피로만 됩니다. Nosotros que somos pecadores podemos tener paz con Dios solo por gracias a la sangre. ¿sí? 로마노스 카피톨로 13 베르시크로 25에 기록되어 En 있기를 Romanos 3:25 también está 이 escrito. 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe y su sangre para manifestar su justicia. 그래서 오직 주님과 화평을 이루게 해주는 것도 예수의 피입니다. Por lo tanto, lo único que puede hacer que nosotros tengamos paz con Dios es la sangre. 그리고 또 중요한 것은요. Y lo 우리가 importante 죄에서 해방되고요. 하나님이 아들이 될 뿐만 아니라 하나님으로 말미암아 우리가 왕이 되고 제사장이 되는 것도 피로 되는 겁니다. gracias a la sangre, después de ser libres del pecado, podemos ser reyes y sacerdotes. 자, ¿sí? 우리가 예수의 피로 구원받을 뿐만 아니라 No solo fuimos salvos por la sangre de Jesús, 예수님의 피 때문에 sino 있잖아요. por la sangre de Jesús, 이제 우리는 하나님 나라에서 있잖아요. nosotros en el reino de Dios 왕이 되고 seremos reyes. 그리고 하나님께 직접 나아갈 수 있는 우리는 각자가 제사장이 Y 된다. cada uno de nosotros seremos sacerdote para poder seguir adelante directamente a Dios. 이건 놀라운 Esto es una 말씀입니다. palabra muy asombrosa. 자, 아포칼립스 카피톨 1 베르시클로 6를 보겠습니다. 5 a 6. 5 al 6. 5 a 6를 Les 읽어드리겠습니다. leo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a este a gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 자, 예수는 피로 우리가 구원받았을 죄에서 해방되고 구원받았을 뿐만 아니라 No solo fuimos salvos o fuimos libres del pecado 이제 우리를 어떤 존재로 por la 만드셨어요? sangre, sino como somos, o sea, ¿qué?
tipo de seres somos ante los ojos de 나라와 Dios. 제사장으로 삼으셨다. Nos tomó como reyes y sacerdotes. 너무 놀랍지 않습니까? Esto es algo maravilloso, 여러분 우리 한국 ¿cierto? 성경에는요. 여기는 우리를 나라와 제사장 삼았다고 했는데 En la Biblia coreana está diciendo, nos hizo reinos y sacerdotes. 근데 이 페루 성경에는 뭐라고 Pero en la 했냐면요. Biblia de castellano 우리를 왕과 제사장 삼았다. dice, nos hizo reyes y 야, sacerdotes. 무엇으로? ¿Con qué? 무엇에 의지해서? Confiando en qué? 예수의 피에 의지해서. Confiando en la sangre de 그래서 Jesús. 우리가 이제 천년왕국에 들어가게 되면 Por 있잖아요. lo tanto, cuando entremos en los 7 años de tribulación, 우리 그리스도인들은 각자가 다 왕이에요, 왕. cada uno de los cristianos va a ser el rey. 야, 우리 같이 이 비천한 사람들이 Las personas viles y miserables como 우리가 nosotros, 사랑하시는 삼일째 하나님으로 말미암아 gracias a Dios de la Trinidad que nos ama, 그 피로 우리를 구원시켜 준 것뿐만이 no 아니라 solamente nos salvó con su sangre, 우리가 이제 우리를 왕으로 삼아 sino 주시고 nos tomó reyes 그리고 하나님 나라에서 우리는 제사장으로 y 우리를 삼아 seremos 주셨다. sacerdotes en el cielo. 여러분들 이스라엘 성경을 자세히 보세요. Tienen que mirar bien la Biblia. 이스라엘에서 제사장은 아무나 되는 게 아닙니다. No cualquiera puede ser o sacerdote en la tierra de Israel. 오직 아론 자손만 제사장이 Solo los 됐어요. descendientes de Aarón pueden ser 그런데 sacerdotes. 우리는요. Pero nosotros, 모든 구원받자마자 그리스도인들을 다 제사장으로 그 예수님의 피로 말미암아 제사장으로 삼아 주셨다. desde el momento que fuimos salvos, nos tomó como sacerdotes. 잘 아시죠? ¿cierto? 제사장만이 직접 하나님 계신 지성소에 직접 들어갈 수 있는 Como todos 사람입니다. conocen bien, el sacerdote nada más es capaz de entrar directamente en el lugar santísimo de Dios. 그런데 이 카톨릭이나 이런 데서 뭐라 그래요? Pero en la iglesia católica y en otras iglesias, como dicen, 응? 뭐라 그래요? como dicen, 뭐 이런 특별한 사람을 늘 신부나 교황이나 이런 사람들만 제사장처럼 하나님 앞에 나아갈 수 있다 얘기하는데 que solamente las personas especiales como el Papa, sacerdotes pueden adelantar a Dios. 그래서 특별한 직분에 있는 사람들만 제사장이 될 수 있다라고 얘기하는데요. Dice que solamente los que tienen cargo especial pueden ser sacerdotes. 거짓말입니다. Pero es una mentira. 예, 우리는 예수의 피로 Porque nosotros por la sangre de Jesús 구원받는 것뿐만 no 아니라 solamente fuimos salvos, 그리고 우리 모든 그리스도인들은 각자가 하나님께 직접 나아가는 하나님의 제사장이 바로 sino 되는 todos 거예요. los cristianos al instante, al momento de recibir la salvación, se convirtieron como sacerdotes que directamente pueden seguir adelante 이 hacia el 아포칼립스 Señor. 1장을 접어놓으시고요. Vamos a marcar Apocalipsis capítulo 1. Primero Pedro capítulo 2 versículo 5로 보겠습니다. Busquemos 1 Pedro capítulo 2 versículo 5. Primero Pedro capítulo 2 versículo 5 여기 읽어드리겠습니다. Les leo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 여기 구원받은 그리스도인의 직분이 나와 있는데 Aquí habla acerca del cargo de un cristiano 우리는 이 salvo. 구원받고 나면은요 Pero nosotros al momento de ser salvos 신령한 제사를 주님께 드리는 거룩한 제사장이 된 겁니다. somos sacerdotes espirituales que damos, ofrecemos sacrificios. No, somos sacerdotes espirituales que ofrecemos sacrificios. Primero Pedro capítulo 2 versículo 9에도 기록되어 있기를 También está escrito 우리 en 1 그리스도인들이 Pedro 어떤 존재입니까? 2:9. ¿Qué seres somos nosotros? 하나님 택하신 족속이면서 왕 같은 제사장들이다. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 그래서 우리는 정말 이 예수님의 피로 Por 있잖아요. lo tanto, nosotros realmente por la sangre de 그 Jesús, 삼일째 하나님의 사랑으로 말미암아 por el amor de Dios de la 그 Trinidad, 피로 우리는 구원을 받았고 por su sangre fuimos salvos 그리고 그 피로 y 말미암아 gracias a su sangre 우리는 왕이 되었고 nosotros llegamos a ser reyes 제사장이 된 y 거예요. somos sacerdotes. 놀라운 특권을 받은 겁니다. Recibimos un privilegio. 우리는 그 사랑을 Maravilloso. 정말 마음이 기억해야 됩니다. Nosotros tenemos que acordar este amor en nuestro corazón. 그리고 우리가 제사장이라면요. Y si realmente somos sacerdotes, 제사장은 어떤 일을 하죠? los sacerdotes ¿qué trabajo hacen? 재물을 잡아 죽여 바치는 일을 합니다. Hacen el trabajo de matar a las ofrendas a los animales y ofrecer a Dios, ¿no? 그러면 우리는 이 제사장으로서 이제 구약처럼 짐승을 드리는 게 아니라 Nosotros como sacerdotes, no como en el Antiguo Testamento matamos a los animales, 이제 우리 몸으로. sino con nuestro cuerpo. 로마노스 capítulo 12 versículo 1에 보면 Si 있잖아요. vemos en Romanos capítulo 12, versículo 1, 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que 그래서 es 우리- vuestro culto racional. 우리 이 몸을요. 하나님의 뜻, 그 말씀에 굴복해서 우리 자신을 드리는 거예요. Por lo tanto, tenemos que darnos a nosotros mismos, dar nuestro cuerpo, sujetándonos ante la palabra. 우리는 이제 구원받고 주님의 피로 제사장이 되었습니다. Nosotros llegamos a ser sacerdotes después de ser salvos por la sangre de 제사장은 Jesús.
예물을 드려야 돼요. El sacerdote tiene que dar la ofrenda, ¿no? 우리의 예물은 우리 El 몸입니다. sacrificio, pero el sacrificio y la ofrenda es nuestro 우리의 cuerpo mismo. 몸을 주님 오실 때까지 주님의 뜻에 말씀에 우리를 드려야 됩니다. Tenemos que dar nuestro cuerpo conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios hasta que el Señor venga por segunda vez. 또한 그 예수님의 피는요. Además, la sangre de Jesús 예수 피는 구원받고 이후에 신앙생활을 할 수 있는 그 힘도 주십니다. da fuerza para que pueda llevar la vida cristiana después de ser salvo. 헤브레오 capítulo 9를 보겠습니다. Veamos Hebreos capítulo 9. Hebreo capítulo 9, versículo 13 a 14. Hebreo capítulo 9, versículo 13 a 14 읽어드리겠습니다. Les leo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 자, 이 말씀을 통해서요. A través de esta palabra 예수님의 피는 우리를 구원화시킬 뿐만이 아니라 podemos conocer que la sangre de Jesús no solamente nos salva, 구원받은 이후에 sino 있잖아요. después de ser salvo, 이 생활 중에서도 주님을 섬길 수 있는 그 힘도 예수님의 피가 주는 거예요. incluso la sangre de Jesús nos da la fuerza para que podamos llevar la vida cristiana. 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느냐. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 예, 그래서 정말 이 피는 너무나 놀라운 능력이 Por lo 있습니다. tanto, la sangre tiene un poder muy grande. 그리고 우리가 구원받은 이후에 있잖아요. 매일매일 아무리 죄를 안 지려고 해도 순간순간 죄를 짓는 이 죄들이 있잖아요. Y nosotros después de ser salvos, aunque no queramos cometer el pecado, pero tenemos pecado que cometemos al instante, ¿verdad? 그 죄를 깨끗게 하는 것도 예수의 피로 됩니다. Hasta con la sangre de Jesús se soluciona este pecado, se limpia. Primero Juan capítulo 1 versículo 7에 Si 보면 vemos 1 Juan, capítulo 1, 7, 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 dice, 것이요. la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 자, 그리고 또 마귀를 이기는 것도 예수의 피로 됩니다. También para ganar, o sea, lo que gana al diablo en la vida también es la sangre de Jesús. 아포칼립스 capítulo 12 versículo 11에 Si 보면 vemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, 여러 형제가 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여 저를 y 이겼으니라고 ellos 했죠. le han vencido por medio de la sangre del Cordero. 그래서 이 마귀를 이기는 것도 예수의 피로 된다. Por lo tanto, lo que gana el diablo también es por la sangre de 그래서 Jesús. 결론적으로 Por 했잖아요. lo tanto, en conclusión, 예수의 피는요. la sangre de Jesús 구원과 신앙생활에 절대적으로 연결되어 있는 것을 알 수 있고요. está relacionada directamente con la salvación y con la vida cristiana. 우리 신앙생활 때 우리 마음에 가장 깊이 중요하게 생각해야 될 것이 예수의 피입니다. Y una de las cosas que tenemos que considerar importante llevando la vida cristiana es la sangre de Jesús. 복음도 무엇입니까? El evangelio también que 예수님의 그 피를 믿게 하는 거잖아요. es hacer creer en la sangre de 그래서 Jesús. 우리가 ¿cierto? 전해야 될 것이 무엇이냐 바로 Por 예수님의 lo 피입니다. tanto, ¿qué es lo que tenemos que predicar? La sangre de Jesús. 그래서 근데 오늘날 많은 교회들이 Pero 보면요. hoy en día si vemos a muchas iglesias, 예수님의 피의 중요성을 얘기하잖아요. no habla mucho acerca de la importancia de la 기적이나 sangre de Jesús, sino más menciona 선행이나 sobre los milagros, las 어떤 buenas 이런 obras. 것을 더 중요하게 생각하고 Considera importante más estas cosas que otro. 예수님의 피를 잘 얘기하지 Y no 않습니다. menciona mucho acerca de la sangre de Jesús. 우리가 가장 전해야 될 것이 무엇이냐면 예수님의 피이고 ¿Qué es lo que más tenemos que predicar? Obviamente es la sangre de 가장 Jesús. 붙잡아야 할 것이 예수님의 Y 피입니다. lo que tenemos que agarrar más es de la sangre de 그래서 Jesús. 다시 돌아가겠습니다. Por lo tanto, vamos a volver. 아포칼립스 capítulo 1 versículo 4 a 6의 말씀을 통해서 삼위일체 하나님의 사랑이 기록되어 있고 Por medio de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6, podemos conocer el amor de Dios de la Trinidad. 그리고 또한 우리를 사랑해서 그의 피로 우리를 구원해 주신 그 놀라운 사랑의 이야기가 기록되어 Y 있습니다. está hablando acerca de la historia del amor, como nos, o sea, llegó a amar, ¿no? 그렇기 때문에 우리 구원받은 그리스도인들은요. 이 구원받는 것도 예수님의 피로 Por lo tanto, los cristianos salvos, hasta ser salvos fue por la sangre de Jesús. 신앙생활 가운데 힘을 얻고 이 세상을 이기는 것도 예수님의 피로 Y ganar el mundo teniendo fuerza en la tierra también es gracias a la sangre de Jesús. 마귀를 이기는 것도 예수님의 피로 Vencer al diablo también es gracias a la sangre de 그래서 그 Jesús. 예수님의 피 Por lo tanto, la sangre de Jesús. 그 사랑을 항상 생각하면서 Siempre pensando en este amor, 피에 의지한
피를 전하는 신앙생활을 하는 Tenemos que 것이 llevar una 맞다. vida de predicar el amor. 자, 이것을 좀 생각해 볼 수 있고요. Podemos pensar en esto. 그리고 이제 7절 보겠습니다. Y si vemos en el versículo 7, Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 읽어드리겠습니다. pues leo he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 자, 이 말씀은 놀라운 Es 말씀입니다. una palabra muy asombrosa. 예수님의 지상 재림의 모습을 나타내고 Quiere 있는데 decir el aspecto de la segunda venida de Jesús a la tierra. 여러분들 아포칼립스가 언제 기록되었죠? ¿Cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? 자, 지금부터 1900년이 기록됐어요. A partir de ahora, hace 1900 años. 그런데 전 세계 사람들이 다 그 예수님의 재림하신 모습을 본대. Pero todos los mundanos van a ver el aspecto de la segunda venida de Jesús a la 전 세계 tierra. 사람들이. Todos los mundanos. 어떻게 그게 가능하죠? ¿Cómo esto será posible? 오늘날은 막 텔레비전으로다가 Hoy en día tenemos la televisión, ¿cierto? 전 세계에 일어나는 것을 막 다 볼 수 있을 거예요. Por medio de la televisión podemos observar todas las cosas que pasan en el 이 mundo. 페이스북도 보세요. También Facebook. 지금 이 막 한국 성도들도 말씀 듣고 있죠. Ahora, en esta hora, los santos de Corea también están, 전 세계 están 사람, escuchando la 전 세계도 뭐 palabra. 맘만 먹으면 다 볼 수 있잖아요. Si es posible, todas las personas del mundo pueden buscar esta página y ver esta 그래서 palabra. 우리 ¿verdad? 이 말씀이 우리 시대는 이 말씀이 이해가 되는데 Por lo tanto, en nuestra época sí podemos entender esta palabra. 이거를 1900년대에 기록했다고 생각해 보세요. Pero supongamos que escribió este libro hace 1900 너무나 años. 놀랍잖아요. Es algo asombroso, ¿cierto? 그래가면서 이 말씀 예수님 그래서 이 7절 말씀 예수님의 지상 재림을 말씀하면서 Por lo tanto, hablando sobre la venida de Jesús a la tierra, 그 두 종류의 만남을 이야기하고 있는데 está hablando acerca de dos tipos de encuentro. 자, 이 구원받은 그리스도인들도 예수님을 보고 만날 Los 것이고 cristianos que son salvos también verán al Señor y se encontrarán con Él. 그리고 또 어떤 사람들이 봐요? ¿Y qué personas más verán esto? 각인의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼 것이다. Todo ojo le verá y los que le traspasaron. 야, 우리 같이 구원받은 사람이 예수님을 만나는 것은 너무나 기쁜 일인데 Es muy alegre que los cristianos salvos se encuentren con el Señor. 예수님을 찌른 자들도 예수님을 볼 것이다. Pero hasta los que traspasaron a Jesús van a ver a Jesús. 여기서 말하는 그를 찌른 자들은 누구예요? ¿Quiénes son los que le traspasaron? 바로 유대인들입니다. Son los judíos. 그 당시에 예수님을 배척하고 예수님을 십자가에 못 박고 예수님을 찔렸던 사람들이 이제 앞으로 주님이 재림하실 때 예수님을 보게 될 겁니다. Las personas que mataron a Jesús y los que traspasaron a Jesús van a ver a Jesús en aquel día. 구원받지 않고 주님을 만나게 되는 사람들은요 Todos los que se encuentren con el Señor sin ser salvos 정말 너무나 두려울 거예요. tendrán mucho temor, 우리 ¿cierto? 주위에도 그런 사람들 얼마나 Cerca de 많습니까? nosotros también hay muchas personas que son así. 혹 지금 이 방송도 많은 사람들이 듣고 계시는데요. Quizá ahora en esta hora muchos están escuchando 나중에 보니까 뭐 그러니까 조회수가 수백 명은 되더라고요. 보는 y me doy 분들이. cuenta que más de 100 personas entran a ver 이 esta palabra. 중에는 구원받지 않은 분들도 이 방송을 보고 계신 분들 계실 거예요. Pero ciertamente entre nosotros también hay personas que no son salvas y están escuchando la palabra. 그런데 이 기회가 주어질 때 빨리 예수님을 받아들여야 됩니다. Pero una vez que tenga la oportunidad tiene que recibir, o sea, aceptar a Jesús. 주님이 재림하실 때 두 종류의 만남이 Porque 있습니다. cuando el Señor venga por segunda vez habrá dos tipos de encuentro. 구원을 받고 떳떳하게 주님의 재림을 맞이하는 사람이 있고 Las personas que se encontrarán con el Señor audazmente sin temor. 예수님을 찔렀던 그 믿지 않은 사람들도 예수님을 보게 됩니다. Y también hasta las personas que traspasaron a Jesús verán a Él. 이 방송을 듣는 중에 그런 분이 한 분도 없었으면 Espero 좋겠습니다. que ninguna persona sea así escuchando la transmisión, 그래서 ¿no? 정말 주님과의 합당한 만남을 해서 정말 말씀을 듣고 구원을 받아야 돼요. Por lo tanto, para un encuentro correcto con Dios, tiene que recibir la salvación después de escuchar 그래서 la palabra. 7절은 예수님의 지상 Por 재림을 lo 나타내고 tanto, en el 있고 versículo 7 está hablando acerca de la venida de Jesús a la 두 tierra 종류의 만남을 설명하고 y está 있습니다. explicando dos tipos de encuentro. 그리고 8절에 보면 Y si vemos en el versículo 8, 하나님이 어떤 분인지 예수님이 어떤 분인지 나타나고 있죠. está explicando quién es Jesús, quién es Dios. 8절 말씀을 읽어드리겠습니다. Les leo el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 가끔은 이상한 질문을 하는 사람도 있습니다. Tal vez hay personas que preguntan cosas raras. 하나님을 뭐 누가 만들었어요? Está preguntando quién creó a Dios. 정말 어리석은 질문이죠. Es una pregunta necia. 하나님은 누가 만든 분이 Dios no 아니지라 es un ser hecho por alguien. 바로 이 모든 것의 처음이시죠. Sino es el 알파입니다. principio de todas las cosas, es el alfa. 하나님께서는 영원히 존재하는 분이시고 Dios es un ser quien existe 바로 eternamente. 우주 만물을
우주를 시작해 하신 y es 분이십니다. quien comenzó el universo, ¿cierto? 그래서 이 성경에 보면 Por lo 있잖아요. tanto, si vemos en la Biblia, 예수님이 알파와 시작과 끝, 알파 오메가다. está diciendo que Jesús es el alfa y el omega. 그 말씀을 여러 번 하고 있습니다. En varias partes de la Biblia dice esto. 이 아포칼립스에도 Si 보면은요. vemos en el libro de Apocalipsis, 아포칼립스 카피틀 1 베르시 17때도 보면 si vemos el versículo 17, 1, versículo 17, 나는 처음이요 나중이다. yo soy el primero y el último. 아포칼립스 카피틀 21 베르시코 6에도 보면 También si vemos aquí, 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이다. yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. 아포칼립스 카피틀 22 베르시코 13에도 보면 Si vemos Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이요 시작과 끝이라. yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. 그래서 예수님은 우주를 시작하시고 끝내시는 분이십니다. Jesucristo es quien comenzó el universo y es quien va a terminar el universo. 역사를 시작하시고 끝내시는 분이십니다. Es quien comenzó y terminará la historia. 모든 것의 시작과 끝이 El 예수님이십니다. principio y el fin de todas las cosas es Jesús. 우리 개인의 시작과 끝도 예수님이십니다. El principio y el fin de cada individuo también es 그래서 우리는 Jesús. 잊지 말아야 Nosotros 되겠습니다. no tenemos que olvidarnos de esto, ¿sí? 아포칼립스 카피틀 1 베르시코 9를 가겠습니다. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, 이 versículo 6. No, 9. 9. 1, versículo 9. 이 말씀을 통해서 우리는 사도 요한을 통해서 우리는 큰 교훈을 얻을 수가 A 있는데요. través de esta palabra por medio del apóstol Juan podemos sacar una buena lección. 이 아포칼립스를 기록했던 요한이 자신을 이렇게 이야기하고 있습니다. El apóstol Juan, quien escribió el Apocalipsis, está presentándose así. 읽어드리겠습니다. Les leo, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 참 이 말씀을 통해 사도 바울이 얼마나 겸손한지를 알겠죠. Por medio de esta palabra podemos conocer qué tan humilde es el apóstol Juan. 사도 요한은 예수님을 가장 잘 아는 사람 중에 한 El 사람이고 apóstol Juan fue uno de los hombres que conocía mejor sobre Jesús. 사도잖아요. Es el apóstol, 근데 사도라고 자기를 literalmente. 소개한 것이 아니라 Pero no se presentó como el apóstol, 나 요한은 너희 형제요라고 sino dice yo 얘기하면서 Juan, vuestro hermano. 결코 자신을 높이지 않고 낮은 형제의 모습으로 이렇게 자기를 소개하고 있습니다. No se enalteció a sí mismo, sino se presentó como un hermano humilde. 성경에서 ¿Cierto? 보면요, Si vemos en la Biblia, 주님을 따라가는 일꾼들은 하나같이 주님을 높이고 자신을 낮췄어요. todos los trabajadores que siguieron el paso del Señor siempre levantaron al Señor y se humillaron a sí mismos. 파블로도 El 말씀하시기를 apóstol Pablo también dijo, 세군도 고린디오 카피톨로 11 베르시클로 7때 보면요, si vemos en 2 Corintios 내가 capítulo 너희를 11, versículo 높이려고 7, 나를 낮추어 하나님의 복음을 값없이 전함으로 죄를 지었느뇨. está escrito, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. 자, 이렇게 간증하고 있잖아요. Así testifica, ¿cierto? 그래서 ¿No? 정말 주님 앞에 쓰임 받는 일꾼들은요, Por lo tanto, si vemos los trabajadores que realmente son utilizados por Dios, 겸손한 자, 낮은 자를 주님이 쓰셨다는 거, el Señor ha utilizado a los humildes, 예, a 우리는 los 이것을 hombres 생각할 수 bajos. 있고요. Podemos conocer esto. 자, 이 요한계시록이 어떻게 ¿Y 기록되었느냐? cómo fue escrito el libro de Apocalipsis? 자, 이 8절의 말씀처럼, Si 아니, vemos 9절의 en el versículo 말씀처럼 9, 반모섬에서 사도 요한이 하나님의 말씀을 받았어요. el apóstol Juan recibió la palabra de Dios en la isla de Patmos. 반모섬은요, 사도 바울이 유배당에서 다녔던 감옥입니다. La isla 감옥섬이에요. de Patmos es como una isla de cárcel donde fue exiliado el apóstol 말 그대로 Juan. 옛날 감옥이에요, 감옥. Literalmente es una cárcel. 엄청난 고난 가운데 있었습니다. Estuvo en el medio de dificultad grande, ¿sí? 여러분들 언제 하나님과 가장 ¿Cuándo 가깝습니까? uno puede estar más cerca de Dios? 언제 하나님이 가장 가깝게 느껴집니까? ¿Cuándo puede uno sentir que el Señor está muy cerca? 사도 요한이 어떻게 이 귀한 아포칼립스를 기록하게 ¿Cómo el 되었을까요? apóstol Juan llegó a escribir este libro tan valioso, Apocalipsis? 고난 가운데 있을 때. Porque estuvo en la dificultad. 언제 하나님이 우리의 삶 가운데 가장 가깝게 느껴지십니까? ¿Cuándo podemos sentir que el Señor está más cerca de nuestra vida? 고난 중에 있을 Cuando 때입니다. estamos en la dificultad. 고난 중에 하나님이 더욱 가깝게 느껴지고 Mediante la dificultad podemos sentir que el Señor está más cerca. 고난 가운데 하나님의 Y en 영광이 medio de la 느껴지는 dificultad 겁니다. podemos sentir la gloria del Señor. 여기를 Vamos a 접어놓으시고요. marcar esta página. Primero Pedro, capítulo 4. Primero Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 14. 읽어드리겠습니다. Les leo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 자, 이 말씀처럼요. Como esta palabra, 이 고난 가운데 있을 때 cuando uno está en medio de la dificultad, 하나님의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라. está escrito, el Espíritu está sobre nosotros, sobre vosotros, ¿no? 자, 주님을 위해 고난 받을 때 주님의 특별한 인재가 있다는 말씀입니다. Quiere decir que al momento de padecer la dificultad por causa del nombre de Cristo hay la presencia especial de Dios. 사도 요한도 반모섭에 유배되었을 때 El apóstol Juan también cuando fue exiliado a la isla 그 de 고난 Patmos, 가운데 성령의 감동하심을 en 받았고 medio de la dificultad fue inspirado por el Espíritu 고난 Santo, 가운데 하늘문이 열리고 y en la 있잖아요. dificultad se abrió la puerta de los cielos 이 하나님의 말씀을 받아 적는 요한계시록을 기록할 수 있었던 y 겁니다. llegó a escribir el libro de Apocalipsis, 예, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 4 busquemos Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. 자, 여기 이제 아포칼립스가 어떻게 기록되었는지가 기록되어 있습니다. Aquí está escrito cómo fue escrito el libro de Apocalipsis. 자, Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 읽어드리겠습니다. Les leo, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 자, 하늘문이 열리고 하나님의 계시가 사도 요한에게 들렸어요. Se abrió la puerta del cielo y llegó la revelación de Dios. 이때 요한이 어디 있었어요? En este momento, ¿dónde estuvo el apóstol Juan? 반모섬에서 En la isla de Patmos, 고난 가운데 en medio de la dificultad, 주님을 더욱더 가까이 느끼고 있을 때 cuando estaba sintiendo más cerca al Señor. Génesis capítulo 28 versículo 10 a 15에 보면은요. Si vemos Génesis capítulo 28, versículo 10 al 15, 야곱이 에사우의 핍박을 피해서 도망가잖아요. Jacob escapándose de Esaú huyó, ¿verdad? 그때 많은 고난 가운데 있을 때 Cuando estaba en la dificultad extrema, 꿈에 하늘문이 열리고 en el 있잖아요. sueño vio que los cielos se abrieron 하늘에 사닥다리가 막 내려오잖아요. y bajó la escalera del cielo, ¿cierto? 예수를 만나는 장면입니다. Es una escena como se encuentra con Jesús. 자, 그래 그때도 언제냐? 야곱이 그 하늘문 열리는 체험을 했을 때가 언제냐? ¿Cuándo fue el momento que Jacob experimentó la puerta abierta del cielo? 고난 중에 있을 때입니다. Cuando estaba en la 자, dificultad. 에스겔서가 어떻게 썼는지 아시죠, ¿Cómo 여러분들? fue escrito el libro de Ezequiel? 에스겔 capítulo 1 versículo 1 a 12에 보면 Si 있잖아요. vemos Ezequiel capítulo 1, versículo 1 al 2, 에스겔이 사로잡힌 중에 있을 때 포로 생활 중에 cuando Ezequiel estaba llevando una vida cautiva, 그때 하늘문이 열리고 하나님의 이상이 에스겔에게 en este 임해서 momento los cielos se abrieron 에스겔서에 기록한 거예요. y llegó las visiones de Dios, y así escribió el libro de 그래서 Ezequiel. 고난 가운데 Por 있을 lo 때 tanto, cuando uno está en medio de la dificultad, 하늘문이 열리는 겁니다. se abren los cielos, ¿no? 사도 바울도 있잖아요. El apóstol Pablo también. 사도 바울이 감옥에 갇혔을 때 Cuando el apóstol Pablo fue encarcelado, 그때도 하늘문이 en este 열리고 momento también se abrió la puerta de los cielos. 감옥에 있을 때 기록한 성경이 얼마나 많습니까? Muchos libros escribió el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel? 만약에 사도 바울이 감옥에 갇혀서 고난 가운데 있지 않았다면 Si el apóstol Pablo no hubiera estado en la dificultad, 하늘문이 열리지도 않았을 것이고 entonces no se habrán abrido, o sea, los cielos, 우리에게 너무나 큰 위로가 주는 그런 중요한 성경들이 기록되지 y 않았을 no 거예요. habría llegado a escribir libros importantes que nos dan mucha emoción, 에베시오, como Efesios, Filipenses, 골로센세, Colosenses, 디토, Tito, 프리메로 디모데오 그 세군도 디모데오 Primer Timoteo y Segundo 다 Timoteo. 감옥에서 기록한 거예요. Todos los libros fueron escritos en la cárcel. 언제 하나님이 가장 가깝냐? Cuando uno siente más cerca al Señor, 고난 중에 있을 때. cuando está en la dificultad, en el 주님 찾아오시는 sufrimiento, 거예요. porque en este momento el Señor nos 그때 acerca. 하늘문이 En este 열립니다. momento se abre la puerta de los cielos. Hechos capítulo 18. Busquemos. Hechos capítulo 18. Versículo 9 a 10. 9 al 10. 읽어드리겠습니다. Les leo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 사도 바울이 이 고난 중에 있을 때잖아요. Cuando el apóstol Pablo estaba mientras en la 이때 dificultad, 주님이 찾아와서 위로하시는 거예요.
En este momento se acerca el Señor y consuela. 야, 요즘 하늘문을 경험하고 계신 분들이 있을 수도 있어요. Últimamente pueden haber personas que experimenten la puerta de los cielos, 지금 ¿no? 코로나 때문에 막 Por la situación del coronavirus. 뭐 땡과 안불에 뭐 노아이 디네로 막 그래서 많이 힘들고 그럴 때가 있을 거예요. Habrán personas que 그래서 분들이 estarían 있을 거예요. pasando por muchas dificultades, por hambre, por falta de dinero, por falta de trabajo, etc. 그런데 ¿no? 지금 이때가 Pero ahora en este momento 사실은 주님을 더 가까이 하고 주님의 영광을 더 가까이 볼 수 있는 es el tiempo que más cerca podemos ver la gloria del Señor y más cerca podemos estar del Señor. 더 주님을 가까이 갈 수 있는 그런 하늘문이 열릴 수 있는 기회라는 것을 우리는 잊지 말아야 No 됩니다. tenemos que olvidar de que este tiempo puede ser una oportunidad de ver, o sea, la puerta de los cielos no abierta. Hechos capítulo 23 여기 없다. Hechos capítulo 23 versículo 11. Hechos capítulo 23 versículo 11. 자, 이때도 사도 바울이 감옥에 갇혀서 고난을 당할 En 때입니다. este momento también el apóstol Pablo, después de ser encarcelado, recibió mucha dificultad. 자, 읽어드리겠습니다. Les leo, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. 계속해서 막 매일매일 막 시시때때로 예, 주님이 사도 바울에 나타나는 게 아니고요. No, constantemente a cada rato el Señor se apareció delante del apóstol 특별히 Pablo, 이런 고난 sino 가운데 있을 especialmente 때 más cuando él estaba en la angustia. 주님 곁에 바울 곁에 주님이 서가지고 막 위로해 주는 거예요. 막. El Señor se ha parado al lado del apóstol Pablo y le consoló. 사도 요한도 마찬가지죠. El apóstol Juan también, ¿no? 언제 하늘문이 열리고 이 아포칼립스를 기록하게 됐습니까? ¿Cuándo se abrió la puerta de los cielos y cuándo pudo escribir el Apocalipsis? 편안할 때 아포칼립스를 기록한 것이 No 아니라 escribió el Apocalipsis cuando estaba cómodo, 그 반모섭에서 고난 당할 때 cuando estaba padeciendo la dificultad de la isla de Patmos. 그때 하늘문이 En este 열렸고 momento se abrió la puerta del cielo, 예, 하나님의 말씀이 깨달아지고 아포칼립스를 기록할 수 있는 comprendió la palabra de Dios y pudo escribir el Apocalipsis, 그래서 ¿no? 이런 지금 코로나라든지 이런 고난을 만날 때도 Por lo tanto, 마찬가지고요. cuando nos encontramos con la situación del 그래서 coronavirus, 고난을 당할 때 우리가 슬퍼하고 뒤로 물러날 게 igual 아니라 cuando padecemos la dificultad, no tenemos que retrocedernos por estar cansados, 더욱더 주님을 사랑할 수 sino más 있고 podemos amar al Señor 더욱더 주님을 닮을 수 있고 y aprovechar el tiempo para asemejarnos más al 더욱더 Señor. 주님의 뜻대로 살 수 있는 그 은혜를 받을 수 있는 때라는 것을 잊지 No 말고요. tenemos que olvidarnos que es un tiempo para recibir más gracia del Señor. 고난 가운데 우리는 기뻐하고 En la 감사할 수 dificultad 있는 겁니다. tenemos que saber agradecer y gozarnos. Muy importante, Salmo 119. Busquemos Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Leamos juntos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 그래서 고난이 유익이 된다는 거. Bueno me es haber sido humillado, dice, ¿no? 우리는 이것을 잊지 말아야겠습니다. No tenemos que olvidarnos de esto. 그리고 이제 다시 이제 앞으로 돌아가겠습니다. Vamos a volver al Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 20 보면은요. Si vemos desde el versículo 13 al 20, 이건 시간 없어서 함께 읽지 por falta de 않겠습니다. tiempo no vamos a leer 자, 이거 juntos. 정말 중요한 Es una 말씀입니다. palabra muy importante. 이 versículo 13 al 20에 보면 Si 있잖아요. vemos desde el versículo 13 al 20, 예수님이 나타나는데 aparece Jesús. 지금 교회 가운데 두루 다니시는 예수님이 나타나 있어요. Habla acerca de Jesús, quien anda en la iglesia por todas las partes. 이 사도 요한은 있잖아요. El apóstol Juan, 반모섬에서 영광 중에 계신 주님을 봤습니다. en la isla de Patmos, ha visto al Señor que estuvo en la gloria. 그래도 이게 아마 중요한 Por lo tanto, 말씀이니까요. como es una palabra importante, 13절부터 20절까지를 한번 읽어드리겠습니다. del versículo 13 al 20 yo les leo. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que es vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. 잘 듣고 계시죠? ¿Están escuchando bien? 아, 혼자 하니까 힘들어요. Me es difícil hacer solo ese sermón. 잘 듣고 있으면 손 한번 흔들어 주세요. Los que están escuchando bien, por favor, mande saludo, la mano. 13절부터 20절까지는 이제 중요한 말씀을 배울 겁니다. Del versículo 13 al 20 vamos a aprender una 여기에 palabra 보면 importante. 7 금조대 사이에 계신 주님이 나와 Si vemos 있는데 aquí, habla acerca del Señor que está en medio de las 7 candeleros. 이 7 금조대는 뭐를 나타내죠? ¿A qué se refiere estos 7 candeleros? 20절에 Si 보면은요. vemos en el versículo 20, 여기 뭐라고 됐습니까? ¿cómo dice? 예, 7 별이 7 금조대라. 7별은 7 교회의 사자라고 되어 있죠. Está escrito. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. 자, 7 촛대는 7 교회다. Los 7 candeleros, o sea, son las 7 iglesias. 아포칼립스 카피톨로 2 베르시클로 1에 보면 있잖아요. Si vemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, 7 별을 붙잡고 7 금촛대 사이에 다니시는 이가 가라사대라고 됐죠. el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. 자, 13절부터 보겠습니다. A partir del versículo 13 vamos a ver 정리해 juntos, 보겠습니다. vamos a ordenar. 자, 7 촛대는 뭐라고요? ¿Qué son los 7 candeleros? 교회를 나타냅니다. 교회. Son las iglesias. 그리고 ¿sí? 이 교회 가운데 누가 다니셔요? 누가? Entonces, ¿quién anda en medio de las iglesias? 예수님이 투어 예수. 다니시는 거예요. 지금도 Hasta 마찬가지입니다. ahora. 지금도 이 구원받은 게 교회 가운데 있잖아요. Hasta ahora en la iglesia salva, 예수님이 투로 다니고 계셔요. el Señor está andando por todas las partes, 그래서 ¿no? 예수님이 교회 가운데 어떠한 분으로 교회에 계시는지 Entonces, o sea, ¿con qué ser el Señor está en la 그리고 그 예수님이 iglesia? 어떤 분이신지 ¿Quién es el Señor? 여기에 자세히 설명이 됐어요. Está explicando muy bien aquí. 자, 먼저 하나하나 Uno 보겠습니다. por uno vamos a ver juntos. 13절에 보면요. En el versículo 13, 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 있다고 돼 있죠. a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 자, 잘 보면은요. Si vemos bien aquí, 예수님이 어떤 옷을 입고 있어요? ¿qué ropa estaba vestido Jesús? 예수님이 발에 끌리는 옷을 입고 있다고 했는데 Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. 이것은 대제사장들이 입는 옷입니다. Es la ropa que los sacerdotes, los sumos sacerdotes se vestían. 엑소더스 28 베르시콜로 42에 보면은요. Si vemos Éxodo capítulo 28, 자, 여기는 versículo 그냥 시간 속에 42, 읽어드리겠습니다. por falta de tiempo les voy a leer. Y les hará calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. 레비티코 카피톨로 6 베르시콜 10에도 En 보면은요. Levítico capítulo 6, versículo 10 también. 읽어드리겠습니다. Les leo, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. 자, 이 말씀을 잘 Si 보면잖아요. vemos bien esta palabra, 다시 아포칼립스 카피톨로 1 13 베르시콜로 13에 보면 si vemos de nuevo Apocalipsis capítulo 1, versículo 예수님이 13, 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 있다고 했는데 está diciendo que Jesús se vistió de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto. 이것은 대제사장의 옷입니다. Esto quiere decir la ropa de sumo sacerdote. 예수님은 지금 우리의 대제사장으로 교회 가운데 계시는 Jesús 거예요. ahora está en la iglesia como nuestro sumo sacerdote. 여러분들 예수님이 세 가지 직분이 있다는 거, 삼중 직분이 있다는 거 아세요? Nosotros, o sea, ¿ustedes conocían que Jesús tiene 3 tipos de cargos? 예수님이 공생의 당시에는요 Jesús en la vida pública 선지자의 일을 하셨어요. hizo el trabajo de profeta. 그리고 예수님이 죽으시고 부활하신 이후부터 지금까지는요. Y Jesús, después de resucitar hasta ahora, 지금은
제사장으로 계시는 겁니다. está como el sacerdote. 그리고 재림하실 Y 때는 cuando el Señor venga por segunda vez, 왕으로 재림하십니다. va a venir como rey. 그래서 예수님은 세 가지 직분이 있습니다. Jesús tiene tres cargos: 선지자, profeta, 제사장, sacerdote 그리고 왕. y rey. 그리고 지금 이 당시엔 그 뭘로 계시는 거예요? Entonces ahora en esta época, ¿con qué cargo está? 네, 죽으시고 부활하신 후에는 지금 우리의 대제사장으로 교회가 되시는 Después de 겁니다. la muerte y después de resucitar, está en la iglesia como nuestro sacerdote. 그래서 우리의 기도를 다 Por lo 들으시고 tanto, escucha todas nuestras oraciones 교회 가운데 함께 하시는 거예요. y está acompañando a la iglesia. 근데 이 다니엘서 Pero 보면잖아요. si vemos el libro de Daniel, 다니엘서에 보면 이거는 한번 찾아보겠습니다. esto busquemos 여기 juntos. 적어놓으시고요. Marque esta página. 다니엘 capítulo 10, versículo 5. 다니엘 capítulo 10, versículo 5. 여기 보면 다니엘도 예수님을 봤는데 Daniel también miró a Jesús, 여기 보면은 한 사람은 여기서 예수님을 나타내는데요. pero aquí un hombre quiere decir Jesús, 세마포 옷을 입었다고 돼 있고 pero dice que se vistió de una ropa de lino 허리에는 우바스 정금띠를 띄었다고 돼 있죠. y dice ceñidos sus lomos de oro de ufas. 잘 보세요. Mire bien aquí. 저를 잘 봐보세요. Míreme bien aquí. 예, 일어나야 되나? 자, 다니엘은 허리에 띠를 띠고 있는 제사장을 봤어요. 제사장 예수를 봤어요. Daniel vio al sacerdote Jesús, quien estaba ceñido sus lomos de oro. 이 허리는 일하는 모습입니다. La columna, o sea, el lomo quiere decir el lugar donde trabaja, ¿cierto? La parte 그런데 que trabaja. 다니엘은 허리에 띠를 띠고 있는 예수님을 봤는데 Daniel vio a Jesús que estaba ceñido sus lomos, 그런데 이 요한은요 pero Juan, 어디에? 가슴에 Jesús, 가슴에 띠를 띠고 있어요. 가슴에. sacerdote, ¿en qué parte ceñía su lomo? O sea, ¿en qué parte estaba ceñido? O sea, su pecho, ¿verdad? 왜냐하면 이제 예수님이 부활 승천하기 때문에 죽으시고 우리를 구하는 일을 다 하셨잖아요. Porque Jesús, como después de la muerte resucitó, ya trabajó para salvar a nosotros, ¿cierto? Ya 다니엘이 terminó. 예수님을 봤을 때는 Cuando Daniel vio a 아직 Jesús, 예수님이 죽으시지 않으셨어요. todavía Jesús no había muerto. 일하셔야 돼요. Tenía que trabajar. 그러니까 허리에 띠를 띠고 있던 거예요. Por 허리에. lo tanto, estaba ceñido sus lomos. 근데 후아는요. Pero Juan, 예수님이 이제 다 일을 끝마치시 십자가 일을 마치시고 부활하신 예수님 봤잖아요. vio a Jesús, quien terminó el trabajo de la cruz y resucitó, 일이 ¿verdad? 다 끝난 거죠. Ya terminó el trabajo. 그러니까 가슴에 Por lo 띠를 띠고 tanto, 가슴에. en su pecho estaba ceñido. 그러니까 사랑으로 교회를 돌보고 계신 모습이에요. Esto quiere decir el aspecto que cuida a la iglesia con el 그래서 amor. 지금 우리 예수님은 사랑의 Por 대제사장으로서 lo tanto, Jesús, como el sacerdote de amor, 사랑으로 교회를 돌보고 con 계십니다. amor está cuidando a la iglesia. 그 모습을 설명한 것이고 Explicó este contenido. 그리고 이제 14절에 Si 보면요. vemos en el versículo 다시 아포칼립스 14, 카피톨로 1 베르시클로 14에 보면 그 머리와 털의 희기가 양털 같다라고 예수님을 소개하고 está 있습니다. presentando a Jesús diciendo su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve. 자, 이 머리가 하얗다고 돼 있죠. Dice que sus cabellos eran blancos. 왜 예수님 이렇게 표현했냐면 ¿Por qué explicó así de Jesús? 다시 여기를 Vamos 접어놓으시고요. a marcar esta página. 여기 없다. Isaías capítulo 1 busquemos Isaías capítulo 1 Isaías capítulo 1 versículo 18 Isaías capítulo 1 versículo 18 여기에 기록되어 있기를요. Aquí está escrito. 너희 죄가 지움 같을지라도 눈과 같이 이어질 것이요 지름같이 붉을지라도 양털같이 되리라. 몇 절요? 18절. 18절. Isaías capítulo 1 versículo 18 Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 자, 이 말씀처럼 있잖아요. Como esta palabra, 다시 아포칼립스 1장으로 돌아가 보면 si volvemos de nuevo al 예수님 Apocalipsis 머리가 capítulo 1, 하얗다고 됐죠. dice que los cabellos de Jesús fueron blancos, 우리를 ¿verdad? 성결케 하시는 예수님. Quiere decir Jesús quien nos 흰색은 santifica. 아직 성결하는 걸 나타내는 겁니다. Porque el color blanco quiere decir santidad. 그래서 우리를 교회 가운데서 성도들을 성결케 하시는 예수님을 설명하고 있는 Por lo 것이고, tanto, está explicando sobre Jesús quien santifica a los cristianos en la iglesia. 그리고 예수님을 머리가 하얀 나이 드신 분으로 이렇게 표현하고 있는데요. Y está expresando a Jesús como un ser, como viejo, ¿no? O sea, con cabellos blancos. 왜 그렇게 ¿Por 표현했을까요? qué expresó así? 프로베리비오스 카피톨로 10 베르시클로 31에 Si 보면은요. vemos en Proverbios, 백발은
영화의 멸류관이라 저기 진동을 안 해놓고. Dice, corona de honra es la vejez. 자, 이 말씀처럼 있잖아요. Como esta palabra, 예, 나이를 백발이라는 건 나이를 많이 번 걸 상징하잖아요. tener cabello blanco quiere decir que tiene edad. 여러분들 이 교회 가운데 됐잖아요. En la iglesia también, 뭐 좀 나이 드신 분들이 좀 존경을 받잖아요. más los que tienen edad son honrados, ¿verdad? 뭐 그럴 일은 Respetados. 없겠지만 Aunque no va a pasar esto, 우리 가운데 막 천살 먹은 분이 pero 계시다. entre nosotros si 교회 hay 가운데 persona que tiene 1000 años, 와, 막 그럼 존경해야 돼. entonces nosotros respetaremos, 교회 가운데 막 ¿cierto? 2000살 먹은 분이 Si 계시다. existiera una persona que tenga 2000 años en la iglesia, 그럼 주님은 몇 살이에요, 주님은? entonces ¿cuántos años tendrá el Señor? 뭐 영원 살 막. Es edad eterna. 그러면 우리가 주님을 얼마나 공경해야 돼요? Entonces, ¿cuánto tenemos que tener respeto hacia el Señor? 그래서 이제 우리는 교회 가운데 있잖아요. Entonces nosotros en la iglesia 정말 이렇게 이런 우리가 공경해야 될 주님이 계시다라는 거. tenemos al Señor a quien tenemos que respetar y 그리고 honrar. 나이 드신 분들의 특징이 ¿Y 뭐예요? cuáles son las características de los hermanos que tienen edad? 나이가 많아서 지혜가 En 많잖아요. cuanto tienen más edad, tienen sabiduría, 여러분들 ¿cierto? 우리가 교회 가운데 있으면 있잖아요. Cuando estamos en la iglesia, 이렇게 막 지혜로워지잖아요. nosotros podemos ser sabios. 왜죠? ¿Por qué? 말씀을 배우니까. Porque 말씀. aprendemos la palabra. 이게 진짜 뭐 그 나이를 계산할 수 없는 그 영원사를 드신 예수님이 우리 가운데 계시잖아요. Porque Jesús, quien tiene una edad eterna que es imposible calcular su edad, está en nosotros, 가장 ¿cierto? 지혜 있는 분이 쓰신 성경이 교회 가운데 있잖아요. La Biblia que fue escrita por un ser más sabio está en la iglesia. 우리는 예수님의 그 가르침을 교회 가운데 받고 있잖아요. Nosotros estamos recibiendo la enseñanza de Jesús en la iglesia, 그러니까 우리가 ¿cierto? Por 말씀을 lo tanto, 배울수록 en cuanto aprendamos más la 우리는 palabra, 양털처럼 성결해지고 podemos ser santos como la lana 우리를 성결케 하신 예수님을 통해서 y a través de Jesús quien nos santifica. 그리고 최고의 지혜를 가지신 예수님이 우리 교회 가운데 계시기 Y 때문에 como Jesús quien tiene la sabiduría máxima está en la iglesia, 우리는 por lo 지혜로워지고 tanto podemos ser sabios 주님을 닮아가는 y 거예요. podemos asemejarnos al Señor. 다시 14절로 가겠습니다. Vamos a volver al versículo 아포칼립스 14. 카피톨로 1 베르트 14에서 또 예수님이 어떤 분이냐면 Una vez más está explicando quién es Jesús. 그의 눈은 불꽃 같다겠죠. Dice que sus ojos como llama de fuego. 예, 이것은 ¿cierto? 뭐를 ¿A 나타내냐면 qué se refiere esto? 예수님은 모든 것을 깨트려 보는 눈을 가지신 분이다. Es decir, Jesús es quien tiene ojos que penetran todas las 예, cosas. 전지전능하신 주님의 모습을 나타내고 있는 겁니다. Está hablando acerca del aspecto omnisciente y omnipotente de 그리고 Jesús. 이제 불이 지나가면 모든 것이 드러나는 것처럼 Y como cuando pasa el fuego se revelan todas las cosas, 모든 인간들은요 그리스도의 눈앞에서 아무것도 숨길 수가 없어요. todas las personas no pueden esconder nada ante los ojos de Dios. 그래서 교회 가운데 Por 있잖아요. lo tanto, en la iglesia 이 잘못된 게 다 드러나게 되는 se 거예요. revelan todos los errores y todas las 왜냐면 culpas. 그의 눈은 불꽃 같은 눈을 갖고 있는 주님이 교회 가운데 계시기 Porque 때문에. Jesús quien tiene ojos como llama de fuego está en la iglesia. San Juan capítulo 2, versículo 23 a 25에 En 보면 San Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. 예수님은 있잖아요. 예, 친히 모든 사람을 아심이요. 또 친히 사람의 속에 있는 것을 아신다고 돼 있어요. Está diciendo que Jesús es quien conoce todas las cosas, hasta lo que está en el hombre. 예, Primero Reyes capítulo 8, versículo 39에 기록되어 Y si 있기를 vemos 1 Reyes capítulo 8, versículo 39, 주만 홀로 인생의 마음을 다 아심이라. dice, conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. 그래서 그의 눈은 불꽃 같다. Por lo tanto, los ojos de Jesús son como la llama de fuego. 그래서 예수님은요, 우리를 완벽하게 아신다는 거. Es Jesús, o sea, es decir, Jesús conoce a nosotros muy perfectamente. 우리를 완벽하게 아시는 주님이 교회 가운데 계신다는 El 거. Señor quien nos conoce perfectamente está en la 예, iglesia. 우리는 그걸 잊지 말아야 됩니다. Nosotros no tenemos que olvidarnos de esto. 15절 가보겠습니다. Vamos a ver el versículo 또 교회 15. 가운데 어떤 모습으로 예수님이 계시냐면 ¿Con qué aspecto más el Señor está en la 예, iglesia? 베르시클로 15에 보면 Si vemos en el versículo 15, 예, 그의 발은 풀매에 단련한 빛난 주석 dice, 같다겠죠. y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. 이거는 심판의 주님, 심판을 행하시는 주님의 Esto quiere 모습입니다. decir el Señor quien realiza el juicio. 예, 세군도 디모데오 카피톨로 4 베르시클로 1에 보면 Si vemos en 2 Timoteo capítulo 4, 하나님 versículo 1, 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. 그래서 거짓을 심판하고 징계하시는 주님의 모습이 여기 기록되어 El 있어요. aspecto del Señor quien juzga la mentira está escrito aquí en esta palabra. 그래서 이 교회 가운데서 있잖아요. 죄를 지고 숨기는 사람도 Por 있잖아요. lo tanto, en la iglesia, los que después de cometer pecados
esconde. 어떤 뭐 간음죄를 Por ejemplo, el 졌다든지 pecado 뭐, adúltero. 그리고 그 죄를 숨긴다. Si uno trata de esconder este pecado, 하나님이 다 드러나게 entonces 했어요. el Señor al final hace revelar todo. 왜냐하면 심판하시는 드러나게 하시는 주님이 우리 교회 가운데 Porque el 계시기 Señor quien revela todas las culpas está en nuestra 때문에. iglesia. 다시 15절에 보면 Vamos a ver de nuevo en el versículo 또한 이 주님을 15. 어떻게 소개하고 También 있냐면 cómo está presentando al Señor 그의 음성은 많은 물소리 같다고 y su voz 됐죠. como estruendo de muchas aguas. 예, 이거는 위엄이 있는 주님을 Esto 나타냅니다. quiere decir el Señor que tiene autoridad. 예, 이제 주님의 음성은 구원받게도 하고 살리기도 하고 우리를 변화시키는 능력을 갖고 있잖아요. Porque la voz del Señor es capaz de salvar y perder y también cambiar nuestro corazón. 그리고 ¿Cierto? 16절 Y 보겠습니다. si vemos en el versículo 16, 그 오른손에 일곱 별이 16절에 그 오른손에는 일곱 별이 있고라고 돼 있죠. tenía en su diestra 7 estrellas, ¿cierto? 자, 질문 드려보겠습니다. Les voy a dar una 여기 pregunta. 또 주님을 소개하기를 주님이 오른손에 일곱 별을 붙잡고 있다고 써 있는데 Aquí explica sobre Jesús que Jesús en su mano tiene 7 estrellas. 여기서 말하는 별은 누구를 가리킬까요? ¿A qué se refiere estrellas aquí en esta palabra? 천사를 가리킬까요? ¿Los ángeles? 아닙니다. No. 예, 후다스 카피톨로 1 베르시코 13에 보면 있잖아요. Si vemos Judas capítulo 1 versículo 13, 예, 영원히 예비된 캄캄한 흑암에 돌아갈 유리하는 별들이라고 돼 있는데 habla acerca de las estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 그러니까 이 후다스 1장에는 이 잘못된 거짓 선지자들, 거짓된 일꾼들을 얘기합니다. Judas capítulo 1:13 está hablando acerca de los profetas falsos y trabajadores falsos. 아무튼 여기서 말하는 그 아포칼리스 카피톨로 1 베르시콜로 디에세스에서 말하는 이 별은 De 있잖아요. todo modo, las estrellas, las 7 estrellas que se mencionan en 교회의 el libro de 일꾼들을 Apocalipsis 말합니다. capítulo 1 quiere decir los trabajadores de la 그래서 우리 iglesia. 코스코 교회에도 일꾼들이 계시고 En la iglesia de 임원들이 Cusco 있죠. también hay presidentes, 그리고 ¿cierto? 주님의 일하는 Y 분들. también hay personas que trabajan para el 그래서 Señor. 특별히 주님과 함께 일하는 분들을 주님이 교회 가운데 붙잡고 계시는 모습이에요. Especialmente ese aspecto como el Señor agarra en la iglesia. 교회의 일꾼은 주님의 능력의 손에 붙잡힌 사람들입니다. Los trabajadores de la iglesia son personas agarrados en la mano potente de 네, 그래서 Dios. 특별히 교회에 지금 일꾼으로 봉사하고 계신 분들 Por lo tanto, 있잖아요. especialmente los que trabajan como presidentes en la 그 능력도 iglesia, 주님이 주신다라는 거. el Señor es quien da hasta el 그리고 poder. 교회 일꾼들을 주님이 붙잡고 계시다라는 거. Y el Señor está agarrando a los 그래서 trabajadores. 잊지 말아야 Espero 됩니다. que no se olvidan de esto. 네, 그리고 16절에 Y 보면 si vemos en el versículo 16, 그 입에서는 좌우의 날선 검이 나온다고 돼 dice, de 있죠. su boca salía una espada aguda de 2 filos. 자, 이것은 또 어떤 주님의 모습이냐면 ¿Qué aspecto del Señor se refiere esto? 구별의 주님, 구별을 원하시는 주님의 모습을 나타내고 Quiere 있습니다. decir el aspecto del Señor que desea la distinción. 성경에 보면 하나님의 말씀을 칼로 비하고 있잖아요. Si vemos en la palabra, expresa, compara la palabra como la espada. 여기 한번 ¿cierto? 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Hebreo capítulo 4, Hebreo capítulo 4, versículo 12 al 13. Hebreo capítulo 4, versículo 12 al 13. 읽어드리겠습니다. Les leo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 주님이 하신 말씀이 바로 성경이 되었습니다. La palabra que dijo el Señor se hizo la Biblia, ¿cierto? 주님의 말씀은 치료하기도 하고 우리를 책망하시기도 합니다. La palabra de Jesús, o sea, tal vez nos reprende y nos cura. 왜 우리가 말씀을 들으면 막 양심이 찔리죠? Porque se remuerde en nuestra conciencia cuando escuchamos la palabra. 그리고 왜 말씀을 들으면 잘못된 것이 Y porque 깨달아지고 comprendemos cosas incorrectas cuando 때로는 escuchamos la 위로받고 palabra. 마음이 Porque 회복됩니까? esto se hace consuelo y recuperación de nuestro corazón. 에초스 카피톨로 도스에 보면잖아요. Si vemos Hechos capítulo 2, 베드로가 막 회개의 설교를 하니까 cuando Pedro dio el sermón de 막 arrepentimiento, 말씀을 듣고 어찌할꼬 하고 막 마음을 las 찔리잖아요. personas se remuerden en su corazón diciendo, ¿qué haremos? 에초스 카피톨로 시에때에도 Si 보면 vemos en Hechos capítulo 7, 스테반 지사님이 막 설교를 하니까요. el diácono Esteban cuando dio el sermón, 말씀 듣는 사람들이 마음이 las 찔려잖아요. personas que escucharon la palabra se remordieron en la 그래서 conciencia. 주님의 이 말씀이 그런 능력이 Por lo 있다라는 tanto, la 거. palabra del Señor tiene esta fuerza, este 그 poder. 말씀이 교회 가운데 있다라는 거. Y la misma palabra está en nuestra 우리 그걸 또 iglesia. 기억해야 됩니다. Tenemos que acordarnos de 다시 esto. 다시 Y de 돌아가겠습니다. nuevo vamos a volver. 아포칼리스 카피톨로 1 베르시클로 16를 다시 보면은요. Si volvemos a Apocalipsis capítulo 예, 예. 1, versículo 16. 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같다라고 그랬죠. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 자, 이를 통해서 예수님이 또 어떤 Por 분이시냐? medio de esto, ¿cómo
es el Señor. 예수는 우리의 영혼을 밝히시는 분이시다. El Señor es quien resplandece nuestro espíritu. 예, 이 말씀을 들으면 들을수록 있잖아요. En cuanto escuchamos más esta palabra, 교회 가운데 있으면 소망이 확실해지고 막 우리 영혼이 cuando 밝아지잖아요. estamos en la iglesia, la esperanza se hace más clara y nuestro espíritu también se aclara, 우리 ¿cierto? 주님이 우리 교회 가운데 말씀을 통해서 우리에게 빛을 주시고 El Señor, a través de la palabra en la iglesia, nos da la 우리가 luz 빛 가운데 걸어가게 주님이 인도해 가시잖아요. y nos guía para que podamos andar en la luz. 네, 그래서 그 모습을 또 설명하고 Por lo 있고 tanto, está explicando de este aspecto. 18절로 가보겠습니다. Si vemos en el versículo 18, 18절에 또 이제 주님을 어떤 분을 설명하고 en el 있냐면 versículo 18, como está explicando sobre Jesús. 사망과 음부의 열쇠를 가셨다. Dice, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. 자, 이 말씀처럼 있잖아요. Como esta palabra, 천국문을 여시는 분도 주님이시고 el que puede abrir la puerta del cielo es el Señor. 반대로 지옥문을 여시는 분도 Al 주님이시라는 얘기예요. contrario, el que puede también abrir la puerta del infierno es el Señor. 아포칼립스 capítulo 13 versículo 7에 보면 Si vemos Apocalipsis capítulo 7, versículo 7, 자, 3 읽어드리겠습니다. versículo 7 les leo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. 자, 이 말씀대로면 Como esta palabra, 다윗의 열쇠를 가지신 분. el que tiene la llave de David. 자, 그러니까 이제 쉽게 얘기하면 Si digo más fácil, 천국문을 열어주시는 분도 주님이시고 el que puede abrir la puerta del cielo también es el Señor. 빠빠 교황 아닙니다. No es el Papa. 이 카톨릭에서는 교황이 베드로가 이 천국 En 열쇠 la 갖고 있는 그 iglesia 그림들이 많은데 católica hay muchos dibujos como el Pedro tuviera la llave del cielo, ¿cierto? 착각한 거예요. Pero no es 이 말씀 malentendimiento. 그대로 Literalmente conforme a la palabra, 사망과 음부의 열쇠를 가지신 분이 el que tiene 누구시냐? la llave del cielo, de la muerte y del Hades, ¿quién es? 예수님입니다. Jesús. 가족 중에 거듭나지 못한 자가 있습니까? ¿Hay alguno que no fue salvo en la familia? 그 열쇠를 지고 계신 주님께 간구해야죠. Tenemos que rogar al Señor quien tiene en su mano la llave, 주님 자신이 열쇠가 되십니다. porque el Señor mismo se hace la llave. 예, 그래서 그 모습을 나타내고 있고요. Él está hablando de esto. 자, 그래서 이러한 주님이 우리 교회 가운데 계시다. Por lo tanto, el Señor que es así está en nuestra iglesia. 이걸 안다면 Si supiera 우리가 esto, 교회 가운데서 nosotros en la iglesia, 어떠한 자세를 가져야 되느냐? ¿qué postura tendremos que tener? 자, muy importante. 마지막 구절입니다. Busquemos el último versículo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17. 17. 자, 읽어드리겠습니다. Les leo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. 자, 정리해 보겠습니다. Ordeno, 주님은 사망과 음부의 열쇠를 가지신 분입니다. el Señor es quien tiene la llave de la muerte y del Hades. 그리고 우리의 영혼을 밝히시는 주님이시고 Y es el Señor quien alumbra nuestro 그리고 espíritu. 입에서 좌우의 날선 검이 갖고 있는 그 말씀을 갖고 계시고 Y el Señor tiene en sí la palabra como espada de dos 교회 filos. 일꾼들을 붙잡고 계시고 Está agarrando a los trabajadores de la 교회 iglesia. 그 잘못된 것도 다 드러나게 하시고 Revela todos los errores de la iglesia, todas las culpas. 그의 눈은 불꽃 같아서 모든 것을 다 아시는 Sus 분이시고 ojos son como llama de fuego, por eso conoce todas las cosas. 그리고 머리가 백발이라 하게 됐죠. Y dice que sus cabellos son blancos. 그 성결하시고 그리고 우리에게 가장 지혜로우신 분이 우리 교회 가운데 계십니다. Es un ser más santo y sabio. 그리고 우리의 대제사장으로서 교회를 위해서 지금도 기도하고 Y como 계시고 nuestro sumo sacerdote está orando por la iglesia, 자, 이런 주님이 우리 교회 가운데 계시다면 si el Señor que es así está con nosotros en la iglesia, 우리가 어떻게 된다고요? ¿cómo tendremos que ser nosotros? ¿Cómo 겸손하게. tenemos que tener postura? O sea, 그 바닥에 humilde, 엎드러져서. ¿verdad? Tenemos que arrodillarnos 주님의 자비와 은혜를 항상 베풀어 주십시오. y siempre pedir a que el Señor nos dé la gracia y 그게 misericordia. 그리스도의 도리겠죠. Esto sería el deber de los cristianos. 아멘. 예, 아멘. 아멘 하시겠죠? Todos dirán amén. 야, 오늘 1장 다 배웠어요. Hoy aprendimos el capítulo 그래서 1. 다시 한번 정리합니다. Voy a volver a explicar. 중요한 교리들을 많이 배웠죠? Aprendimos hoy varias doctrinas 이 importantes, 하나하나 배워갈 ¿cierto? 건데 Vamos a ir aprendiendo uno por uno. 오늘은 1장은 뭘 배웠어요? Pero hoy, como el capítulo 1, ¿qué 예, aprendimos? 사도 요한이 본 거. Lo que el apóstol Juan ha visto. 2장과 3장은 Del capítulo 2 al 3, 이제 있는 일. las cosas que están. 그리고 4장부터 ahora. 22장은 Y del capítulo 4 al 22, 장차 당할 일.
lo que ha de pasar. 이렇게 세 부분으로 아포칼립스가 되어 있다라는 거. El Apocalipsis está compuesto de estas tres partes. 그래서 오늘 1장 배웠고요. Por eso hoy aprendimos el primer capítulo. 다음 2주 후에는요. Y después de 2 semanas 2장과 3장을 한번 같이 배워보도록 하겠습니다. aprenderemos juntos capítulo 2 y 3. 그래서 계속해서 이제 2주 건너서 아포칼립스를 계속 한 장 한 장 배워갈 거니까요. Una vez a 2 semanas vamos a ir aprendiendo Apocalipsis capítulo por 한 capítulo. 분도 빠짐없이 Por lo 다 tanto, 또 espero 잘 que ninguno 들어주시고 falte y que todos escuchen bien. 돌아오는 금요일에는 Y el viernes que viene 레비티코 전체를 배우도록 하겠습니다. aprenderemos todo el libro de 네, Levítico. 미리미리 레비티코도 읽어오시면 Sería bueno leer previamente con anticipación el 더 말씀이 Levítico 잘 이해가 될 para que 겁니다. puedan entender mejor la 그래서 palabra. 이제 한 주는 성경 아카데미, Una semana aprenderemos Academia Bíblica 한 주는 프레군타를 배우고 y otra semana aprenderemos pregunta y pregunta가 respuesta. 많이 Y 없으면 cuando no hay pregunta, 아포칼립스를 한 장 한 장 배워가도록 하겠습니다. capítulo por capítulo el Apocalipsis. 그래서 이제 또 지금 한 달 이상이 또 코로나 때문에 Ya 격리 más 기간이 de 또 un mes 연장됐는데요. se ha alargado el tiempo de la cuarentena, ¿cierto? 우리 사랑하는 자님들 지치지 마시고 Hermanos amados, no se desanimen, 힘내시고 tengan ánimo 정말 한 분 한 분 위해서 기도하겠습니다. y voy a orar por cada uno de ustedes. 그리고 지금 좀 걸어서 한 가정을 좀 찾아다니고 있는데요. Y estoy visitando casas de los hermanos, o sea, caminando. 네, 그래서 아무튼 좀 힘을 내줬으면 좋겠습니다. Espero que tengan ánimo. 그리고 계속해서 말씀 많은 곳에서 좀 듣고 계시는데요. Y actualmente muchos están escuchando la palabra en Trujillo, diversas Arequipa, partes como Lima, Arequipa, Trujillo, 우리 수야나 Lima, Sullana. 모두 힘내시고요. Espero que todos tengan ánimo. 서로를 위해서 많이 기도하고 Oremos más entre unos a otros 용기를 가졌으면 y 좋겠습니다. tengamos valentía y coraje. 오늘도 수고하셨고요. Hoy también han hecho un buen trabajo. 여기까지 말씀 Hoy hasta 드리겠습니다. aquí. 네, 올해 뭐 순도 주님 참으로 Dios, te 감사드립니다. damos gracias 주님의 은혜로서 오늘도 이 아포칼립스 말씀과 질응답을 함께 por 배웠습니다. tu gracia. Aprendimos la palabra de Apocalipsis juntamente la pregunta y respuesta. 말씀을 듣고 있는 것보다도 지키는 자가 복이 있다라는 말씀처럼 Señor, como la palabra que dijo, el bienaventurado, el que lee, el que escucha y el que guarda la palabra. 우리가 마지막 시대에 정신을 바짝 차리고 Ayúdenos para que podamos estar despiertos en la última época 더욱더 말씀대로 행하는 삶을 사는 그리스도인들이 될 수 y que 있도록 podamos 도와주옵소서. ser cristianos que ande llevando la vida que guarde. 이 코로나라는 위기 가운데 La palabra. 한 분도 신앙이 무너지지 않고 더욱더 앞으로 나아갈 수 있도록 도와주옵소서. Ayude para que ninguno se pierda espiritualmente por la situación de coronavirus, más bien seguir adelante. 주님의 은혜에 Te 감사드립니다. agradecemos por tu gracia. En el nombre de 예수 그리스도 hemos orado. Amén. Hasta luego. 끝났냐? 정녕.